Salbrum angke Korbuk constituency ni block committee ni secretary ang tini live phaimani ke haisi noro jotono saimano je thangnai 16 February o chini Bidhan Sabha ni election angkai result miapro 2 March 2023 ani samu satai hingke haisi result lok to rubaikha belai no kaham kok khabo khak sangkha georo uinengkha chini BJP chini tabok borong no buskango sarkar gothon khainai borok 32+1 manai borok sarkar gothon khlainai gai chini tipramotha gai 13ta seat mankha CPM gai 11ta gai Congress 3ta gai ani chata hingke haisi ang tini jotono mix khlaino sasinai ang asuk rajniti bo korengya angke direct sanai jat karon o jago belaino dukho nangmani kokno sanai tini hambai jara ani live nai tongnai rok borokno belai bokhabai actually chini 42 constituency o candidate dikha o candidate rimani jagao 13ta simano tangi 13ta mana nangkhana noro saide manomo tabo miani dini siming tini tui joratui saboni busuk khoti kha norok saide man tabo जों kaisa constituency ni bagi swansugo 10ta constituency ni bagi waswansuya ge जों sara tirpro 42ta jodino जों seat ungke 13ta se payo ungke te busuk 29ta जों seat loss o 29ta seat loss o sini tiprasa sini tipramotha party ni warriors rok te CPM ni te Congress ni borok bahima tongbai khana saboni daratui omongkha tini chini tipramothani je loss mani tabuk sabo gosinai जों 29ta bahike loss khainai ang sanani hingke haisi जों bobagrana hamjago tipramotha chini party जों bobagrana hamjago जों bobagrani warrior sini जों jokhon hawo nokhorka जों filo nokhorka hinkeno chini fil onek kahama जों haipano o 42 ta o ang fasono जों salakya je o jago जों 17 hoite जों 22 ta no seat mannai 20 ta seat o जों 20 ta maya phano जों 18 ta rok phano manani chance tongo haike जों salayo 17 to 18 geuroni te alka seat ni 22 ta ni jago जों 2-3 ta phano expect khayo ge 22 ta rok manai ama जों fasono जों haike songkha kintu je candidate rifuru asuk singsiu ge tabok naidi मिया जखन result declare rubaikha hinkeno busuk khoi khoti hinkha norok jotono saimano saboni busukga saboni जों thoise muktir male ang hone 2ta 3ta bono ma tongkha thoi muktir thanga tangi muktir thanga buini call phaimani o jaga problem pho o jaga wale suglai tongkha po oro nok tangsi jaga po oro bagan sokja jaga po tamni bagingba norok leader khorongni khorok tamni bagi singo norok ang tabuk sanamo sungo sini TD ADC o CM bo
चानाय MDC बो चानाय EM बो चानाय ओ जागाव न नरक नते अमौ बो बसानाय nge norok ঠিক আছে boba grano hamjagui bo dreimano nono hamjagui bo bud de runo bono sinai di boba gran to sung jotono hamjago nge tabuk o boba grana hamjag laimani bagai tabuk 3-4 jonani bagai se tabuk sung o pura sini sidlo sungo je tabuk sid remani omo sid boba grani bkhatui da sid rekhana na sabni darate sid rekhana boba gra to norok khub omok khlainai di sini je takhuk rok ani je life night tongnai rok norok jotono ani angni bol phanangui mano norok obno bolno omok khlai di boba gra bini bkhani mote tei bo masi maraliya haisi buisi o jago sit omo bak sinaipu ke sitle soba bangnai ba tabuk all loss mani buini no khamani buini no khamani buini robot bagan khamani bujang mani tojak mani tabuk norok de phaire phainai mo tiprasa to komoroi thangka tabuk 95 youths bering thung selang thung boroni ba kaisa dream tongo demand tongo borok bskango bobagrani sarkar phaika hangkai borok ba kaisa sukda lunda manno chakri da manno hina asa khaitomni norok joton pura borbat khair baikha obor boroni 95% 92-95% boroni career tamnai tabo noro saidaman boni career pura tuyo silchai rumas kalai khable tuyo rukhlai rumas kalai thang khable borok 5 বছর nasingnai haida 5 বছর nasine keba haikeno boyosungte engte parengte engte borong lai boro tongsena ba ge jara 40 বছর kajak boro bo chakri kaisa kainini bagai boro nasing tongo norok sao sini kaisa bisas ha chini korbukni borok sung samung kaham khlaika khlaimani bagina sung oin khaideka haipano sung happy koroi ba tangi happy koriba sir norokni bagi sung happy koroi sung 29 ta loss mane sung tabuk o jagao sung sorkarni thane kuno kaisa sanai tubna chin khomata se korika tabuk ang sini youth ni president sini haibo kumui kalayo oino digi bai hingeba dara kalayo sini runel ang sar surse hina musung liang thanga tabuk hai jolimani beleno bkha tong thokliya nung ani life nai tongoi na hamya pan chongdi noro bskangote ঠিক আছে nung boba grani omo phanangui mankhana ang boba gara ana sini angui mankhana boba gara nono khasu sapana hini mankhana nung saisung baya norok kaisa könui katham rok ni baya ble omo to party norok to party salung nai able norok bo sung hai borok se nung bo single borok se ble norok tabuk o party no tipramotha party no norok no measurement klayo 20 ta seat tlang male 13 ta baise je borok no candidate rujangnai tongmani bonor ke pasung nai tabo bagma hai seat dogo bagma tabo sini TDD sini CM sini sar CM Purnochandra Jomatia bini office thangke kokse sagare kam kai ha ang thangka ble bo ekdino korbuko phaika belena ang bo bai photo bo bujaka karon social media tongnai borok ba ang hamjago Purnochandra sarnobo bo CM ni postro no tongkhang kai
te o sido oinono riman khamo jeno ro bo pasung khamo tabuk bagma je killa area o bote hai jaga o sit kaham oro paina ni tongmani kintu pailia joto borogbo hamjanai kri jodino hamja khangke bo nung all leader bai thangai bobai mimangso khalainai kahamke meeting achuk laina nangble haike se pass nai bele je leader ঠিক আছে bo maya phanongoi ngkhana ge bo o jago sit man khana ani ব্যক্তিগত simo ge bo o je sit nai tongnai bo bai phan ko kahamke salai borok omong omo salaiman khamo a thoroso si difference bele bagma bobo hinge o jago jodino sar purnochandra bo jodino o sit bose oi bo oinono offer khaikangke beleno o jago man thangamo haike tuluk man thangamo gobangma jaga ragging ingkha ragging no to ang sana thangleya je manthai jagao orosi sung malaliya sit bak phurungke bo naisidi ADC se pura sabai resinai pu haike roksi khnau amoto ani mokol bai to nugya ani boi samani bai si khana manisi amane oro proof koroi haipano bukha tongmalia masa ka haisi raja se sini buba gra se omo ঠিক খাইনে বলে অমনো রুখে অমো পাস না অমনো রুখে অমো পাস খাইনে নরক দে বনর দি নরক 3-4 জনা বরক দে মিলই বুবা গ্রানো সানাইবা গেতাব তা মুম্বাই খেলা ফেল গেতাব তা মুখা চিন্তি প্রাসা নে বাগৈ 95 to 95% you do was it Kurika Boron Jibon life says O Pelang money nor kata kapkana Kabia Norok Nini sheet no Maya Hinichi nor kabla yachi Nini sheet of Palia Hinichi Kabaisi Nor dosni bagi Kabia Hisi Sung Korbugo sung Korbu paipan sung les hanti si kerikha sung paijak sung samu khaiman bagini sung paikha aisi haipano o 29 ta lo sung mani bagisi sung le munei mai si sai malia munei mani si phailia bukhuk tui sung paikha ni si sai malia nga ang o omok kaisa sanani musungo jeni tiprasa tawalai Buskang ni lama Buskango norok nasingdi Buskango tamo khaine khaya bo norok ni uporo norok ni leader ok sinai tam ni hinke tabuk joto jaga payu omo haibongya ba mia bobagara bo phai sapaijak bobagara bini bukhungni ko khologi saimalia bini bukhani ko khologi saimia bono joto dukar baijak sit sanbaike kebangma orang kisa misar 6 lakh da mangkha 8 lakh da mangkha 10 lakh da mangkha obono nana ni bagai sanan bagai look ni bagai boron bagai tabuk sungsi thibile tiprasa se thibile tabuk belane dukho nangkha sini borok graduate kebangma klajak tongo MA pass BA pass tongo ha 10 pass 12 pass kebangma tongo borong jiban bor thangnai tei hinke te kaisa sata hinke hai sit ni bagai tabuk jodino tabuk to bobagara chungno logir na jariya bono to saimale chung ge bobagara to sini logi tongo hini so bobagara busuk jorate logirani bini bo sori saya sung jefro malai bini kok khana kangke ta phanse bukha bini kok bobagara ni sake je bukha kisa ting ke mane tam jane hai busak botra je phaipe sirf nor o koyekjon leader oni bagi sai ke tabuk jotto
जों 20টা एसटी सीट पानो जों मानि थांगौ जों 42टा फाननायाब्लै नरबा पूरा ताबुके तिप्रास नर बेलाइन दुख जे आनो जे हामिया संनायबो हामिया संदि किन्तु हाँ 3-4 जन लीडर नि बागैसि पूरा कैंडिडेट चिनी एडीसी नि अमा प्रॉब्लम मंगो बरक से कैंडिडेट सिलेक्ट खाने बुबगराले बर बुबगरानो पूरा अमसि खाइतनसिउ खाजा खाइकेसि ते आं काइसे सानामो संगो आना हामिया तासंदि चिनी टीडी एडीसी नि चिनी सीएम सार चिनी बरम गनां चिनी पूर्णचंद्र सार रिजाइन जायगा नर अपुष्ण जे सीएम तंगमानी अपुष्ण नरक रिजाइन रमानिनो चाव अम आनी विशाल देबरमानी व्यक्तिगत 10टा सानाय साया किन्तु आनी मते इनके हाइसि नर अ जागाबो अम हाय अम जागा हबो अमते हाय जत जागा केताबो अर पाइखांके ता पाया नै सिबले पाइखांकाय इंगे नों ताबुंनो अम याकारे आसुगि तंमा साखाबले बबागरानो लगिरदि लुकुरंनो लगिरदि के फिरगै सेम बेगता थांदि हाइसि इंगे नरक जदिन पाइबो आ जागा तामुं खामो एमएलए सिंनि मातंनाय नरना आसु जत मिलुइ पास खाइरि रहका सिनी बागमा किल्ला बागमानी ताबुक तामु खाइका विधानसभा के खारिसि मातंग लाइसेना ब्ले बागमा रगबो मुस्लिम रग वानसा रग सिनी तिप्रा साबाय तिप्रा सासि आं वानसा कबाय काइसा कानि सानाय সবাইকে ধন্যবাদ আমার নাম বিশাল দেববর্মা করবুক সাব ডিভিশনের ব্লক কমিটি সেক্রেটারি আমার কিন্তু এত বাংলা তো শুদ্ধ না তবু আমি বলতে চাই যে গত 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি 16 তারিখে যে ইলেকশন সবাই ভোট দিয়েছেন তো এই রেজাল্টটা কিন্তু কালকে 2 মার্চ রেজাল্ট হয়েছিল আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ আমাদের বাঙালি ভাইদের কাছে যারা বিজেপি করে তাদের কাছে আমার এই মেসেজটা এই ভিডিওটা এই লাইভটা যদি চাই আমি আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট করব 25 ইয়ার্স যখন আমাদের সিপিএম সরকার গঠন করেছিল সে সময়ও সেম এই প্রবলেম হয়েছিল যে কারোর গড় বাংচুর এই হয়েছিল তো বিজেপি পার্টি তো এরকম না আমারও ভালো লাগে বিজেপি তার কাজ কর্মের লাগে হ্যাঁ ডিফারেন্স পার্টি হইতে পারে কিন্তু হ্যাঁ আমি যখন এই রোড টুডের লাগে কিন্তু অনেক ইতান করছিল আমার লাগে খুব ভালো আর যখন বিজেপি যখন রিসা প্রমোট করেছিল রিসা আর পাইনাপেল এটা আমার কাছে এই সময় থেকে মানে আমার খুব একটা ইতান আসলো তবে আমি বলতে চাই যে কালকে যে যখন রেজাল্ট দিছিল এখন আমাদের বিজেপি বাইরা কিন্তু 33টা 32 প্লাস 1 আইপিএফটি 33টা তারা পেয়েছে তারা এখন সরকারও গঠন করবেন তো এখন আমার ডাইরেক্ট মুদ্রাটা হইলো এরকম তিপ্রামথা ওয়ারিয়র্স আর সিপিএম কংগ্রেস ওয়ারিয়র্স তাদের উপর যাতে হামলা না করে এটা আমার আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট যাতে আমরা যদি মিলামিশা যদি থাকতে পারে অনেক ভালো আমি আগের লাইভেও বলেছি যাতে ঝগড়া জাতি না হয় আমরা চাই আমরাও কিন্তু আমাদের করবুক সাব ডিভিশনে আমরা এখানে কন্ট্রোলে আমরা রাখি আর কন্ট্রোলে এখন অবধি ঝগড়া হ্যাঁ একটা মাত্র একটা এটাও একটা দুলের লাগিয়া এটা একটা প্রবলেম হয়েছিল এর দূরে আর বাকি না এটা একটা জাস্ট ওই থাপড় মারছে এর দূরে আমি ওপেন কইব আর বাকি না
তো যাতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি না হয়, মানুষের রাবার বাগান, মানুষের ঘর, মানুষের উপর হামলা এটা যাতে না হয়। কারণ এটা ন্যাশনাল পার্টি, আমরা সবাই আমাদের বুবাগরাও কালকে বলেছিল আমরা মিলেই কাজ করব। যদি আমাদের বিজেপি বাইরা যদি এখন যদি এসব প্রবলেম করে থাকে, 25 বছরের সিপিএম কিন্তু যে প্রবলেম করেছিল এটা রিভেঞ্জ হইয়া আমাদের সরকার হে সময় আমরা সবাই বিজেপিতে ভোট দিয়েছি 18তে, তো এ সময় রিভেঞ্জ। তো এখন যদি বিজেপি জিততেও যদি এসব তোমার কি বলবো এসব কাজ করে, ইদা আগামী দিনে সব সময় তো বিজেপি থাকবো এ কথা না। 10 বছর পরে, আগামী 5 বছর পরেও না থাকতে পারে, বা 10 বছর না থাকতে পারে, না হলে 15 বছরও না থাকতে পারে। তো এ সময় রিভাইন্স হইব। তার জন্য এখন থেকে যদি আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি, কোনো কারোর ক্ষতি না করে, এটার জন্য আমি চাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট যাতে এরকম যাতে না হয়। আর আমি আমাদের সিপিএম ভাইদেরকেও বলবো, আপনারাও, আমি সিপিএম করি, বা বিজেপি ভাইদেরকেও, তীব্রামথাতেও আমাদের বাঙালি ভাই মুসলিম ভাই আছে, সিপিএমতেও আপনারা যাতে কারোর উপর কারোর হামলা না করে, এখন যাতে ঝগড়া জাতি না হয়, এটা আপনারা থাকবেন, কারোর সাথে একটা বড় কথা না বলে সবাই মিলেমিশে থাকুন। এটা আমি আপনাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবো। আর একটা, সবাই যাতে কয়েকদিনের জন্য সবাই নিরাপদ সাইলেন্টলি থাকুন। আর যারা বাগান ঘর তোর নষ্ট হয়েছে, এটা আপনারা রিভেঞ্জ লাগে এসব বলবেন না, রিভেঞ্জ করবো, রিভেঞ্জ নেব। হ্যাঁ, এনজয়, জিতলে এনজয় সবাই করতে ইচ্ছুক, করুক বা করুন, কিন্তু মানুষের ঘরে বাজি না ফোটান, মানুষের অবর বাগান ক্ষতি না করুন, এটাও আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো। গে আं তাबुक थांनाय सिनि ककबरक बाय साफिनाय गे जों ताबुक तो नरक जतन साइमानखा के ताबुक जोंनो साबो लगिरनाय बुबाग्रा तो ताबुक लगिरनाय बोसोग्रनाय बनो तो जों साइमालिया आनि मकल फासि कसाक कसाक ताबुक पनोसे थुइमाया जों करबुक साब डिभिजनाव पाइ फानसि जों थुइसिमालिया उ 10 नि बागै सिन्ता खालायमानि गे अबनि बागैनो आं सावो जों नायो गाहाम गोरोंखाय दंनानि गे ताबुक सिनि लिडार रकसे हामियानि बागै जों ताबो अमतेहाय अंगमानि प्रब्लेम कसामानि सिनि लिडारनि बागैसो जों अमतेहाय ताबो गे हायनि बागैनो आं सिनि बिजेपि ताखु संनोबो कयनाय कारनि उपरो हामला ताखायदे नोंबो एकदिनो ताबुक बिजेपि नोंबो एकदिनो चेन सोंनि मानो बा तिप्रा मथा नों जे जागा पाइबो नोंबो एकदिनो बिजेपि थां मानो माने चेन सोंनाय किन्तु हाँ आगामी दिने সিপিএম থাকবো থাকতো না এটা তো আমারও এটা নাই এখন থাকবো পার্টি নতুন আইতো পারে পার্টি কিন্তু আমাদের চিনি সিপিএম বসুক যারা আগুন বসকাং বনত जों সাইমায়া गोदाल पार्टी फानो फाइमानो किन्तु हाँ बीजेपी ले बताओ नाय हिंगे आं सिनी वारियर्स सिनी तांक्रा ग्रुप सिनी जत कन्सिस्टेंसी नि सिनी तिप्रा मथा बोबागारावनो हामजांनाय बरं थानि कयजाव
बोखा तो जों जतनो बायजाक जों जतनो बोखा बायखा सिनि तिप्रासा सिमिं बोखा बायखा थानचा करैनि थानचा एक्चुअली तंगो सिसिनि उ कैंडिडेट रलायफोरनो थानचा बाय थांगा बोबा ग्रानि मुसुंतै मारलिया सिनि मुसुंतै जों कैंडिडेट मानलिया हायनि बागै ओ कयमान मेन मुद्दा अरसे जों पाया हाइया अमया कैंडिडेट नि ऊपर से निर्भर खायो द जदिनो कैंडिडेट अमक फनानो हामजागो हंके उ दुइजना ते मासना हामजागनायबो दंगो हिंगे ताबुक ता मंका उ दुइजना हामजागनाय न रोखा हंके बा उ दजना बोखा कय खानाब्ला गे बरक आरोनि माइनास खाय बोसक फायनाबा 3-4 जना फायनाते बारबाकी 3-4 जना बरके बिबो थांगा बा सीपीएम थांगा अमतै हाय ओंखा गे ताबा आनि कक सुमंके हायसे आंखे आनि बोखानि मते के आं युथ नि बागै वानासु सिनि बुरी बदल हिंदी सिनि चला बदल हिंदी बरनि जीवन तो बरक चाकरी मानानि तो आशा करै बाइके माने माया अमत जोंबो ते सायमालिया कारण बीजेपी हापांगो फायका ये बरन और से क्षमता ताबो सेनि तिप्रा मथाने और तो क्षमता करिखा सिर्फ मांगनि मागथाम लीडर नि बागैसि आं बरन ताबो कामी कामी गुरि रै फुनुना मुसुं थाङै ब कामियो तामंग दं नर नायदि बुनि नक सकजागै दङ अ नक थाङै ताङै रिदि बुनि रबर बागान सकजाव रबर बागान अमक खलाय रिदि आं हाके साना मुसुं ताबो बरन सु गुरि रै जे जारा हाके नायरनो जोंखे ओ बुबाग्रानो वाइसा कायसा पार्टी सामाने हाय चिकन पार्टी हिमनाय जोंखे चिकन लीडर अरे जों सोंनर काम दा खायखाबा हाय कैंडिडेट हिनिसे हाय मुंखे कैंडिडेट मानखा सामुंटाय जात कैंडिडेट थाङै युनि प्रेसिडेंट बके थांगा मानदाय नानानि हिनिसे कैंडिडेट अरे आरोते बरक करि देबा कैंडिडेट तंगुब्ले नोंखे तामने नों करबो सॉरी मानदाय थांगे नों पास खायने अमते हायाब्ले नों सिमिं 2-3 पड़नाय गथगियाब्ले बयनोबो चान्स रदि हाय गारि कावै उसको तुई थांगा माने ब लीडर याब्ले थुया जाया आं तामखे आनि व्यक्तिगत आं खायमानेले आं सायमानो हायसि हायपनो ताबो आं सिनि बोबाग्रान थानिबो कयनाय आं पर्सनली आं ट्विटर बो बोबाग्रा बाय कक सानाय आं हामजा बोबाग्रानो सिन हा बोबाग्रानो किन्तु ऑल लीडर कनि कथाम लीडर रंनो ले आं हामजा गया हायसि आरो चायाफान सातों पार्टी निफान बहिष्कार खायदों हायसि ब बहिष्कार खायो हिनि तमांग नायबा बडे माइसा रनाय तमा जों व्यक्तिगत सिनि पकेटनि रांति खालाय जों ताबो सामु खालाय दङ खकसा सोदा रोफायखाबा रां 3-4 लाख तिख्लायनानै अनेक कष्ट जों असकेपान खकसा खनि केपान तिख्लाय जों पार्टी खालायखा नरता मरिखाबा सरकार रांबाय गुरिनाय सरकार रांबाय अमक खायनाय जतनि बरंनि नो रां थांजाक ताबो चिनि वारियर्स तिप्रा सारंनि जतन बोबाग्रानो थांजानि बागै कैंडिडेट दुफुरकाय मांगनि मागथामनि बागै अम साबु ताबुक साबु नानायला दोस साबु नानाय लासिया दनर
CM ni port bo yakare de tidi edisini CM sini Purnochandra sar nung bo ni port no yakare nung asuk tong de haisi ang bo sanai boba garana complaint nai haisi noron port no noro yakare haisi joto jagao de port koita nanai ba port orbo noro no belai leader ka hamini sing pura respect ri tongmani tabu norong sin ti prasan puthar kanabla no khuk sogjagi tongbayo bolong kharima tongo bui kubang mano horcha ma thuya yang bokol khayo police no ma saharo boron kisa protect khagadi ar police kani ko thampano rohor garade mergai tondi hinai नरके सीट चेन माने से काबू 10 बाइके 42 ता कन्सिस्टेंसी ने 29 ता लॉस संग जाबू ओ 29 ता नि बरक बाइके तंगनाय 29 ता या ओ 13 ता नि बरक बो बाइके मा तंग खाना नरक साइजमान चिनि तिप्रासा ताबु बहुत जगह कलाइखा आं दिलेमेंट टेसनो थांया आं 26 ni kong no sanas thanglayo o tabung ni bastom ni kokose 26 ni 26 bo pura pore ni koksi o tabuk news so hana daily no nugui tongle o dui din baise no khamka robot bagan koita khamka mia to telemra settam jani kaiso bori nor se silai kokjaka ha nor kisa orolen om khaima ble ang oro blame khaine pura sini TD sini je tangkra grok borong ni upor sang blame khaine mo ang kebni ang habu bagra nole sing kebo fan blame khaya habu bagra tongnai nor kotor chalainen bagi kotor seklain bagi tabu jon sadron ke thijanai khaya singke thike arawa je jago o borong no rukhe painai o borong no rukhe phelangnai himan jago se noro o je phelangnai no chiro bongke ba norok de decision khane ba tipra mo thano norok baike seat mangkha bono sinai di tabu ba gra kok da saimano ba asuk hamjagi thiti ke tongmani bori besang thung sela besang thung pura bobagara 95% tipramathon but chuka sini o 42 ta constituency ni norok tabu ke haike khayo tabu sab dusna nai sadi tabu boba garano pressure ta fail tangi fail kha bas oro 20 ta seat pono se kari male sini ADC ni sino se pass khai malia ang ta singbo sakable jotono mantri emlegna musungo bishal deborma bongna musungo ula thabongna musungo parani 300 jona tongke 300 jona no borobo mantri rok tamani san bono as usko tei gurina musungo bastop kokse sura angsimia 300 jona parani ke 300 jona no musungo norok kaisa tongkha 10 ta candidate ni list 5 ta 6 ta sogika buba garabo emni sorisa eka binbo pokroba tama khaine borok kam nangsinai ba yangbo pressure enke norok tabuk je khlaimani kusuk sakau thangai kaitorbo norno mana khoma khaya haisi nor wan sungnai di 2026 no saya di limitation no sayang o tabuk bastobo sui norok sijanai norok je jara MDC CM ke tongnai
Norok final te 3 বছর tong hoble 26 norok candidate approve da sanno approve norok jodono candidate sano hungkai direct faise sair phainai ti prammo thau kebon butar dihni o approve thangai seat sani tongo himano norok je constituency o je busanai ti de disini em mdc cm norok kaisa kono butar dihni approve phaisa phainai ang haisi belen dukhonangkha bokhani kokse sawo mo ang kamle khaya runghor jakha gari telangi thangsinai hai thangsinai tam khaika ba norok जों ताबुक चिनि करबुको पाइफानो जों कक्से साइमाले सोबानो तुमाइनि सासेनेबा जत बरम नायदि मोखां कसम ताङै मोखां कसम बुंबा 13टा सिट जुग मानो 16-17टा फानसे मालिया बीजेपी रंनो हामबाय बरक तो 33टा तो बरक मालांखा बरकनो सरकार गठन खानिबा गे चिनि 13टा तिप्रामा थापाइमानि 13टा व ते काइसा कक आनि स्पेशल रिक्वेस्ट गाय चिनि बीजेपी रंनो बसानाय सीपीएम नो बसानाय जार जार लोकेशनो যারা বিধানসভা ঠিক আছে তাবো एग्जांपल kaisa constituency o tabuk tipramo thapaikha o jago borokno block o kam khainan bai borokni no adhikar ngai gai cpm jodin paikhe cpm ni no adhikar ngi thangna jago ge bjp paikhe to bjp ni adhikar ngai jate omo walai chuglai kritui khlai nai chini bjp bai te cpm bai te ত্রিপুরা সবাই আমি বাংলা ভাষা দিয়েও আমি আরেকবার বলবো আমাদের ত্রিপুরামথা আমাদের সিপিএম আমাদের বিজেপি ভাই লোকদেরকে কোন কনস্টিটুয়েন্সিতে ত্রিপুরামথা কয়টা জিতছে বা সিপিএম কয়টা জিতছে বিজেপি কয়টা জিতছে যে ব্লকে কোন ব্লকে কোন পার্টি জিতছে এটা যাতে তাদেরকে প্রেফার দেওয়া হোক বা যারা সিপিএম যে জায়গাতে সিপিএম দিচ্ছে এখানে ব্লক তাদেরকে অধিকার লাগা কোনো বাধা দিবেন না ত্রিপুরামথা হলে ত্রিপুরামথা বাধা দিবেন না ত্রিপুরামথা জায়গাতে ত্রিপুরামথাকেও বাধা দিবেন না আর বিজেপি হলে তো বিজেপি তো সরকারে তাদের তো আর বাধা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিসি ইলেকশন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এটা যে জিতে তে এখানে ব্লক চেয়ারম্যান তাদেরকে প্রেফার দেওয়া হোক যাতে কারোর উপর কারো প্রবলেম না হয় গা আং হাইনো হাই সাপিনাই যত নন হামবাই যত আনি লাইব ফাইনাই রং তিনি বেলাইনো দুঃখনি কক তমা সাকা নরব খানা খানা তে খানা দি sini ti prasani birman to te kaglia जों थानचांखा 70 হইতে 80% जों थानचां जाksi ti prasa ha joto ti prasa eklogi phaime amobo jotono जों saimano party no agogrunan bagi wansogo haine bagin samung jotono kisa kaham kaham thangai khlai thang le respect riya te bini badele jotono respect ro haise borongni gunino tabuk जों omteke kosto chini tipra soro kosto mano podno seglai soba bo puso manai sobano rnai sobar ya borok da thikhane ba tabuk borok thik khaika thik ase buko pas khai phunuk sidiba buko rufai diba 29 ta los kanale 42 ta ni lukurokno khoirani khaibei nai tabo bolong bising je borok thuima tongo no saide mano mono norke nogo tabo baksa ke khumulogo aram ke building bising habi tongbe khana je leader
जे बुबाग्रानि कखनाय र बुबाग्रानो टेंशन बैनाय जतनो जानि जार काम ताबुक तो ते वैसा ता सपिदी हाइपो हइपो ओइपो ठीक आछे जतनो बाक्सानो जों बुबाग्रा आयो लथो हिने थांबासो जोंनो ताबो थुइतो हिनेसै वाइ साबाय थुबो थुइकाता ताबो जोंखे बुबाग्रानो आयो लथो हिनो ओ कयेकजन लिडार के थुइतो बुबाग्रा थुइतो लुखरक थुइतो हिने केबा ताबो थुबो थुइकाता नरक बुबाग्रा नरक न हामजागैसि नरक न एमबिसि इएम सिएम बानगै बायखा नर हायपन बुबाग्रानि कख खोनाबाया जों हाय पारानि बर पार जों तो कुना बिसिनि बरबले करबुक सब डिविजन के कुनासै बर्डार पूरा तीन डिग्री बांग्लादेश बर्डार बुबाग्रानि बसकां थाङाखै हाय रिसाबाय आकबाय हाय खारबायखो बुबाग्रानि लगे ग्राउंड तम सामखाय के बनर हाय गारि काय थांगे दे अमुंग सिनाय तुमा गे ते आं बेलेन तिनि तंमालिया हर थुइमालिया नि बागै सां कल आं तिनि लाइव मा फैयो हर किसापस थुइमालिया सबाबो बुजा खापु सबाबो तक जाका सबाबो हर जाका सबाबो हॉस्पिटल कलाइजा सुरु थानाव कल खाइके प्रोटेक्ट खलाइगरे दे हाके मां सासाय मा दङ बीजेपी नि नेता रबाय कक मा सावो बरक से कल खाइसिवा न विशाल बाबू नरनीति प्रामो थाले अमसे खलाइ तंखा चिनि बरक न बुइ तंखाय नै हायको बीजेपी ने बरक से तिप्रामो थानो बुइ याक सबाय रेखा गाय बनो हॉस्पिटल तलांखा गे आं थानाव बो इनफॉर्म खलाइ रेखा चिनी बरक से तंगो रिपोर्ट दोनाय चिनी बरक से बरक न रिपोर्ट दोनाय तंगो कल खाइसे ये नों तमा सानायबा चिनी बरक बोरैसे कल खाइसावो अमते हायंगै दं लगे आं पीएस कल खाइ साइ मारका थांग्रा सिदि सिनि उसी बाबू हायके प्रॉब्लम फानंगै तंलायनायसै एक्चुअली हाया तिप्रामथा करबुगो कायसा पानो अमकरी हाँ किंतु चिनि नतुन बाजार जतनबारी लेबासर पंगबारी आरो अनेक प्रॉब्लम का जों साइमानो मुस्लिम बायरक माथुलिया कयेकजन वानसा बायरक माथुलिया चिनि सीपीएम नि ताबुक जोंनो खोना फायनाय चिनि सीपीएम नि बो जोंनो न लगी तै सिदि नि साव बर प्राय 1500 बुतारो चिनि तिप्रामथाव जयन खलायनो आं अबाक नाङै थांगा गे नरक अमक फन ना सागा गे नों बायसे कक सालायदिनि साव आं तामो सासेनाबा आं लगे आनि प्रेसिडेंट मा सारका हाय सि गत नाङै तंखाबले के सीपीएम रक जत जोंबाय फायना पयने गे तानि हिंगा के 9 तारिखो सि शपथ ग्रहण खायनाय 9 डेट शपथ ग्रहण के शपथ ग्रहण पाया साबा जों कोनो फान खायमांला बरब किरि जाव गे बरक साइमानो चिनि करबुगो प्रॉब्लम उन्या तामनि हिंगा के लीडरशिप चिनि बरम गनां चिनि प्रेसिडेंट हिरन मैत्रीप्रा बिनि लीडरशिप काहाम चिनि ताबक एमएलए चिनि बरम गनां चिनि संजय मानिक त्रिपुरा बिनि लीडरशिप काहामनि बागै चिनि करबुक सब डिविजन कोनो प्रॉब्लम उन्या ते स्पेशली आं एसडीपीओ बाय सावो ते एसडीएम बायबो सालायो डीसीएम रक बायबो जतनो सालायो जाते अमो जों पीसफुल काहाम खलाये कोनो प्रॉब्लम क्रिटिके तनानि बागै गे चिनि स्पेशली चिनि बीजेपी टाकुक चिनि लीडर बीजेपी लीडर ते चिनि सीपीएम नि लीडर जों बरक बाय जतनो आसुकलाय कक सालायो जे हाँ अमते है वायलेंस ताखायथु अमते है के जों खलायो एन बगे चिनर सान्टिंग पण चिनि मुर सिकरिखा हा से हामलिया
Sini Mwkhang se norok nukhanable sung munai tongmase munijak mogol se kesak kesangi tongmaisu tomani bagi ba muktir thangya ge omono sung walai solai kriti ke sung ma tongnai BJP bo party khayo hene bono ta selengdi bono bo respect rei tongdi bini samung bo khainai tipramotha ni samung bo khlainai CPM ni bo khlainai haipano call phaimani bagise posung thangsu nge hani bagino ang norong thani koi jao any problem any issue norok just police ni UC ni number ba sub inspector ni number ba SDP ni number nai to ni di te fire service ambulance borong ni number nai to di any emergency norok call khlai di contact tong di norok tabugo MDC no jara omono borok no call khai maya phanang mano ba chini candidate no karon borok bo jotono pressure tongmani ba haipano sung baksa kai cholinani to chung bo musungo ge tabuk baksa cholinani thane hingka ge tabuk leadership ni ang ani life ang boba grabai ba ang sana ang Twitter ro hapinai hamya to sung ungkha tabuk sung chini leadership sung phunuka chini korbong ni sung leadership sung phunuka tabuk oino ni leadership borok phunumalen boi borok fail ungkha baksa ba candidate ni bagino fail ungkha nge tabuk tamu khaine khaya chung chini warriors rok ni bagai wano borok chini warriors rok borto tasing ang waisa waini sai bthanga tewa samasa pinai 90 to 90% borok asas khlai tongo je tipramotha phaikangke borok sarkar gothon khaikangke borok bo nukhung khanai chakri bakri mannai chini borok to kobangma lekha pora omoba nge post ai papa dukh mane rekha nge post bo create khaijak ba nge omoni tui post bo create khaijak ba ke jotono asa khaitongo ge chungbo chongmani je thanai bobagra samani nge 587 ta BCO jodino tipramotha phaibengke 20000 jodino sarogengke joto BC protiti BCO 20 jona sorry 30 jona uporke mani manu chakri proti BCO 20000 bai noro 587 no gunphano khlai bakphano khlai nai di busuk jora khlai nge jotoni bo kaisa achas tongo nge chini warriors rong ni bo kaisa omo tongmani ta nge tabo to bote henglia hingkai tamo khaine khaya boto norong ni uporosi chini youths chini warriors chini tangkara rong ni uporosi nirbor khayo sungto sung kuno saimale tabuk sung tamo khaine chini se decision kri asugui tongnai da na bosai tong sinai da na party yakar sinai da tuma khaine sung sisia tabuk ang ani kotoni order man khangkai ani president tongo chin borong manang hiron maitripra ang bini order man khangkai ang asuk tongnai karon sung samung khaibo phol chimalia sung korbo constituency o sung pairi rikha tab chini constituency paimani bengi able 13 ta paimani bai tongni able sung chini majority ST seat chimalia ঠিক আছে মালিয়া alliance ni bagi pono se malia angkai Noron wan sung nai dita norok tamo khaine khaya karon sung to bobo garana hamjagino thanchani bagi busuk khabarum laikya leader kaisa kaini ni bagi si tabuk sung sini tipramotha pura party pura
নষ্ট বেলাই ন ওয়ান আমার সিনচা nok huk keri khitab khari matong bai borok ni subo norok nugui mankana nok huk khambai mani belen kha kosto nango maisai se habliya maisalai se habliya haise belai no kha kosto nangha haini bagino jotono khata baidi ani mote hinge khata baidi khanok rakhe tonde ta kiridi boini sini tipra sabo tawalai laidi kha baksa ke tongbaidi sini BJP ta khuron ba sanai sini CPM ta khunu ba sanai sini tipra mothani ta khunu ba sanai sung kaisani kaisa sini tipra sono khoti khaisung kono maya sini kaisani nogno nosto khaisung kono omongnya sung kaisano robot bagan sogoi sung kono omongnya sung di limitation sung bono to ang bono sanabo thangya te sanabo ringya abo busuk jaratai kubui ha mole kubui nai kintu sini o tabuk buskango sini je khorok buri je leader of bubagrano pressure rise khainai borok no kaitor nai khlainai haisi borok answer mannai haisi borok no sini 10 no butharo sungno butharo ta ano noro hamya pano sadi ano kaisa tasing takhok sabjani komele khairikha kok hamya kaisa comment khairikha haipano ang nang bai dus kri nang ano comment hamya khaiba lab kri ang sini leader bai se ang problem ang nang bai kono na ano sui musu gada jespan hini tong ang nono chayabo sana thangya hai jotonon hambai live of phaiman bagai chamai sini chamai mongla ani chamai no bo bukhabai haipano khaksang kha chamai jotonono hambai di omono inke norok kaisa balance sanglai di tipra matha payo sung BJP sini BJP rok sini waris no problem khaika sungbo sini jago problem khainai o tabuk oina jago kotonang mani no tuyei nai sini constituency problem ngene ayang constituency amte problem keboni kebo ta khailai di kaham ke tonglaina ni chesta khaidi sung joton kha baksa kai sung ma gongnai ngai omono bukhato dukhanang jak makap jak paifano santi kriba makap kha haipano norok to ani je omotong nero norok to ani nogrok nugya khuna inke ani jagarok bo nugya khuna norok no phunong nai omo ani rocky norok nai mane omani flag tipramothani flag koktwma omono chini tiprasani san flag koktwma omo chini ani panthor kora panthor koktwma omo chini main road beleno khanang mani thoisai habliya maktri
माया गाय जतनी थानी नो रिक्वेस्ट खायो जे नरक जतनो काहाम काई तंबायदी कोनो वायलेंस या जारखाय इनके कैसा चिनी अमरक नबो सेफ खायदी चिनी वारियर्स रक चिनी तिप्रास रक बरक नक हुक सकजागुई तंगो बागान सकजाय तंगो नर अरनो जतनो हेल्प खायदी बरक न गे उक्लक ताप पिसेक दी उक्लक पिसक आंके तो निनी क्वालिटी सिजांनाय जों साखानो तंगमाया सार संनो साबक कुतंनायबा हायपानो तंगैसो मालाय सार सुर अ टाइमके जोंनि सार संसे मते प्रब्लेम खालायमानि बागिनो अमते हाय इंगो ताबक जों हायके ताबक 17 20 22 ता जों सीट माना नांमानि सीट तो जों कम नंखा जों ज माने एलेन जोंनाय जोंबो क्लियर न जों सायमानो किन्तु अमते हाय जों चान्स रलिया माने चान्स मालिया गे बिनि तै ते कैसा ताबक जों 10 नि बागैसे अमते हाय 10 नि प्रब्लेम से जों ताबक मारो जलसिनाय कनै कथाम 3-4 जनानि इसु तै 3-4 जना से जोंना बुथारो ताबक 3-4 जना बुथारमानि बागैनो जों ताबक थैयो बेलेन दुखुनि खबर थैनायनि पानो गसिगा किन्तु अंलायलिया अ हानि बागै थैनानै हिनै बय बाक्सा बाक्सा बुखा बुखै कामनायसो दंगो हा सिट 3-4 जना लिडार बरक से कैंडिडेट ठीक खायनेपो बिनि नगो माइरुम दतंग बस अमुक खाया बरक दे बयनि कन्सिस्टेंसी नि बरक ठीक खायनेबा गेता बरन कन्सिस्टेंसी नि अमंग माले बुका बरक जे कैंडिडेट सरायरो माने ताबके बाक्सा के सियांके बुबागरनो साय सानाय बुबागरानि बो कैंडिडेट माने बुबागरा कैंडिडेट या बुबागरानो सिक्रिस बर कैंडिडेट अमक फनानर दिनो गेनर अरनो बुसिना नाखा बुसि दी आंसिनि सार पूर्णचंद्र सार नबो सानाय सानानि मुसुंगो बतो ताबुक पालियाब्ले ब बिनि सीएम पनबो ब याकार थुं हाइसि ब आनो साइमानो ओ बिशाल देबरम ब तामो हाके रक साबा आंनो हामजागो नों एडीसी एरिया नि नोंसिनि सीएम ननो रेसपेक्ट रुसों किन्तु पट लोब नि बागै नरक जखन थांका विधानसभा नरक बसानानि हिनै गेताबुक अमंग खनाब्ला फेलंखा गे नों अरबो तातंग दि हाइसि सिनि तिदि एडीसी ओ न पडिया कारेदि पडिया कादि निनि सिनो नों याकारे तंगदि नों ताबुक हेक जों हायकेनो नोंबो सामं खलायदि हाइसि अ पदनो 6 मास बिसिङनो अमंग फिनायब्ले इलेक्शन फिनायब्ले अ पदनो बुइनो रैरदि ताबो नों कोइ पासं खांके अ पदनो मा याकार गलक देबा गे अ पदनो याकार खांके नों एमले फनंगै थांगामो नरो तो एमले नो से हामजा उनकेबा ताबो सिनि सार अनिमेश सार बो डेपुटी सीएम तंगमानि ताबो पास पालिया के बोबो एमले हाँ विरोधी दल एमले बुइबनाफोर एमले सिंगलाक ताबुक जे बाबे सिनि अनिमेश सार नो जे बाबे बरक हामजाक माने एरमाने ताबुक मन पाया दल सिनि सासिनाय बिनि रेसपेक्ट बो करिंनाय बेलानो अमंखा बुखा तंथगलिया हामबाय नरक जत लाइव फाइनाय रंग न दुखनि खबर बा दुख मा सानाय प्रकाश माखायनाय सामं खलायै जत सिनि तिप्रासा वारियर्स रक जत सामं खलायनाय अमते हाय आन्सार परीक्षा लै रेखा जों काहाम केनो रेखा
কিন্তু अ परीक्षानि फल जों तामानखा हेक जिरो नों खानाब्ले दाबो बुबागरा रिक्वेस्ट खालायै तुबु माने बा तुबु नाय अप्रुव सापिनाय जों सि तुबु हिनै सापिनाय सिनि कयेकजना लिडार नरक आनि लाइफ न नुगै नरक हा सिनि बीजेपी दाखुक संखे जोंनो हामियापानो ता वानसुबि जों अर तिप्रासा तै आं आनि सिनि बांगली बायदेरो आमी रेसपेक्ट करि भालो करे आगे थेको आगेও रेसपेक्ट एखोनो रेसपेक्ट दे शुधु बीजेपी करे देखाना सीपीएम করলেও আমি কিন্তু এইটা আমি আপনাদের পার্টি বিজেপি আর সিপিএম এর পার্টি নিয়ে আমি বলবো না এখন আমি আমাদের চিনি তিপ্রাসানি পার্টি নিতেছি কক সানানি উবাগরা যখন করিংখা পার্টি বসক তংনাই তংয়া আমতো নরংনো সাইমানো পার্টি তংনাই দে না বাইনাই দে আম নরংনো যখন তাবুগো जों 2023 হসে जों खालायमालि आंखाय हायपनो सिनि खासु सिनि हामजां माले आं लिडार अफ गुड मर्निंग आज के जुम्मार दिन सबाई के जुम्मार मुबारकबाद চেঞ্জ হচ্ছে প্রতিবার একজন জিতছে অন্যবার অন্যজন জিতছে এরকম করে সরকারের সঙ্গে এমএলএ বা এখান থেকে এমএলএ থেকে মন্ত্রী হয়েছে তাদের উন্নতি হয়েছে কিন্তু কৈলাসরের অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে কৈলাসরের এত বেশি ক্ষতি হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের বুঝমতো 1988 ইংরেজিতে জোট সরকার এসেছিল জোট সরকারে আমরা এখান থেকে তপন চক্রবর্তী বিজয়ী হওয়ার পর 5 পয়সার কাজ হয় নাই তারপর 1998 ইংরেজিতে ফের আমাদের পুরানো সেই বীরজিৎ সিনহা মহাশয় 1998 ইংরেজিতে আবার মানে 1988তে উনি জয়ী হয়েছিলেন জয়ী হওয়ার পর উনি মন্ত্রী হয়েছিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী তারপরে হলো 1993 ইংরেজিতে জোট সরকারের গমন জোট সরকার চলে গেল আবার উনি নিজে এখান থেকে হেরে গেলেন তপতি বিজয়ী হয়েছিলেন কিন্তু তপন চক্রবর্তী 1993 থেকে 98 ইংরেজি পর্যন্ত কৈলাসরের মানুষের বা কৈলাসরের সার্বিক উন্নয়ন যেটা হওয়া প্রয়োজন ছিল সেটা কোনো কিছু করেনি উনি করেননি যাই হোক তারপর আবার 1998 ইংরেজিতে আবার এখানে বীরজিৎ সিনহা মহাশয় বিধায়ক হলেন তারপর কি হলো 98 থেকে একদম লাস্ট অব দি 2018 পর্যন্ত একটানা 20 বছর মানে বীরজিৎ সিনহা মহাশয় কিন্তু সরকার ছিল বামফ্রন্টের টাউন কেন্দ্রের যে সার্বিক উন্নয়ন হওয়ার কথা কারণ আমাদের প্রতিনিধি আমরা এখান থেকে বিজয়ী করে পাঠাতে পারিনি বিধানসভায় সেই কারণে আমাদের কোনো উন্নতি হয়নি কৈলাসহরের সার্বিক কোনো উন্নতি হয়নি রেগা সেগা এইসব তো হচ্ছে কিন্তু দিনমজুরদের কাজ হচ্ছে কিন্তু পড়ুয়াদের বা যারা ডিগ্রি অর্জন করেছেন বা এরকম কোনো কিছু করেন তাদের কোনো উন্নতি হয়নি ঠিক সেই রকম করে 2018তে আবার এখানে সিপিএম পদপ্রার্থী মবস্বর আলী সে আবার বিজয়ী হলো উনি বিজয়ী হলেন উনি বিজয়ী হতে ওই সময়ে আবার ত্রিপুরায় বিজেপি সরকারের আগমন কিন্তু সরকার বিজেপির কৈলাসরে এমএলএ কি বলে সিপিএমের সেই কারণে কৈলাসরে সার্বিক উন্নয়ন হতে পারেনি কারণ কৈলাসর থেকে আমরা প্রতিনিধি পাঠাতে পারিনি যখনই সরকার একটা থাকবে আমাদের কৈলাসর 53 বিধায়ক কিন্তু উল্টো পার্টির থাকবে অন্য পার্টির বিরোধী দলের থাকবে সেরকম করে শুধু 1988 টু 93 পর্যন্ত জোট সরকার ছিল জোট সরকারের বিধায়ক শ্রী মাননীয় বীরজিৎ সিনহা মহাশয়
ছিলেন এবং মন্ত্রী ছিলেন, সেই 5 বছর পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা সরকারের সঙ্গে আমাদের কৈলাসহর 53 কোনো প্রতিনিধি আমরা দিতে পারিনি বিজয়ী করে। আমরা সব সময় ডিপ্রাইভ এর জন্য, কারণ আমাদের প্রতিনিধি নেই, বিধানসভায় কোনো কিছু বলতে পারে না কেউ, কারণ আমাদের কেউ নেই, বলবে কে, আমাদের কথা বলবে কে? তার কারণে কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন হয়নি। এইবার 2018 থেকে 22 লাস্ট 23 পর্যন্ত, 23-এর এই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এখানে সিপিএমের বিধায়ক সরকার ছিল, কি বলে বিজেপির সরকার। সেই কারণে এবারও আমরা বিরত থাকলাম সার্বিক উন্নয়ন থেকে। এইবারে আবার সরকার বিজেপির, আমরা 2023-এ আমরা আবার বিজয়ী করলাম মাননীয় বিজি সিনহা মহাশয়কে। তা আগামী 5 বছর আমাদেরকে আবার কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন থেকে আমরা বিরত থাকতে হবে, কারণ আমাদের প্রতিনিধি নেই। প্রিয় সাথীরা, কৈলাসহরবাসীরা, ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে এরকম কিছু কিছু প্রশ্ন ছুটতে হয়, কারণ আমরা যখন আমাদের প্রতিনিধি আমরা যখন বিধানসভায় পাঠাতে পারি না, তখন কি হয়, আমাদের যে সামাজিক বা এলাকার সার্বিক উন্নয়ন, সেখান থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হয়, কারণ আমাদের কোনো প্রতিনিধি থাকে না। ঠিক এরকম করে আমরা এইবার কৈলাসহর 53-তে গত 2018-র যে বিজয়ী সিপিএম থেকে এমএলএ ছিলেন মবস্বর আলী, উনি বিজেপিতে যাওয়ার পরে এখানে ওনাকে বিজেপির পদপ্রার্থী করেছিল বিধানসভার, উনি হেরেছেন 9,000, প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট একদম 10 to 10,000। তাইলে আমি এটা বলবো, কৈলাসহরের মানুষ আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ সিনহা মহাশয়কে খুব বেশি ভালোবাসে করে। গত সরকারের আমলে, সিপিএম আমলে, বামফ্রন্টের, আমাদের এখান থেকে সব সময় উনি বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু বিজয়ী হলে কি হবে, উনার ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং উনার সঙ্গে যারা 2-1 থাকে তাদের স্বার্থ ছাড়া আর কারো স্বার্থ আদায় করতে পারে না, মানুষের স্বার্থ আদায় হয় না। কৈলাসহরের যে সার্বিক উন্নয়নের কথা, সেদিকে আমরা কোনো কিছু করতে পারি না। বিগত 20 বছরে এই বামফ্রন্ট আমলে কৈলাসহরের এমন কোনো কিছু উন্নতি হয়নি। একটা কলাক্ষেত্র হয়েছে, টিলাবাজারে একটা হোস্টেল হয়েছে, দ্বাদশমান এই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে একটা হোস্টেল তৈরি হয়েছে, আর কোনো কিছু হয়নি। এইবারও ঠিক সেরকম করে এইবার সরকার বিজেপির, কিন্তু কৈলাসহরের মানুষ প্রাণপ্রিয় নেতা মাননীয় বিদ্যুৎ সিনহা মহাশয়কে আবার বিজয়ী করেছেন সরকার বিজেপির। তাহলে আমাদের কি হবে, কৈলাসহরটার কি হবে? ব্যক্তিগত আমার উন্নতি হয়ে যেতে পারে, ব্যক্তিগত দাদার কাছে গেলে হয়তো আমাকে টাকা 5,000 দিতে পারেন, অন্য একটা রোগী গেলে হয়তো 1,000-2,000 টাকা দিতে পারেন, কিন্তু কৈলাসহরের কি উন্নতি হবে? এই যে প্রাচীন শহর, প্রখ্যাত শহর এটা কৈলাসহরটা ত্রিপুরার, এই কৈলাসহরের কি উন্নতি হবে? আপনাদের কাছে প্রশ্ন। আমি মনে করি দাদাকে আমরা অনেক ভালোবাসি, ভালোবাসার কারণে এত ভোট পেয়েছেন, সব কিছু ভালো, কিন্তু ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। সরকারের সঙ্গে আমাদের তালমিল নেই, কৈলাসহরের মানুষের তালমিল নেই। এটার কারণ হচ্ছে আমাদের বুথের মাধ্যমে তালমিল করতে লাগে, সেই তালমিলটা হয় নাই। এবারে যদি দাদা কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন চায়, উনি যদি মনে করেন যে কৈলাসহরটাকে আমি সার্বিক উন্নয়ন করবো, আমার ব্যক্তিগত উন্নয়ন আর প্রয়োজন নেই, আমার ব্যক্তিগত স্বার্থের উন্নয়নের আর প্রয়োজন নেই, আমার আশপাশের 2-1 উন্নতির প্রয়োজন নেই, কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়নের প্রয়োজন, তাহলে পারবে কি দাদা এই বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করতে? এটা প্রশ্ন ছুড়লাম। কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন হতে হলে সরকারের সঙ্গে তাল মিলাতে হবে। আমরা কৈলাসহরবাসী 1988 ইংরাজি থেকে শুরু করে
1993 ইংরেজি ছাড়া কৈলাসহরের মানুষ আর সরকারের সঙ্গে তাল মিলাতে পারেনি, ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে তাল মিলাতে পারেনি, এইবারও পারছে না, গত 18 তো পারলো না। আর দীর্ঘ 20 বছর দাদা লাগাতার 1998 থেকে লাগাতার 2018 পর্যন্ত উনি বিধায়ক ছিলেন। আমার প্রশ্ন, কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন, কৈলাসহরের অগ্রগতি, কৈলাসহরের স্কুল পড়ুয়া ডিগ্রিধারী বেকারদের লক্ষ্যে, কৈলাসহরের কর্মচারী যাদেরকে বদলি হবে এখান থেকে সেখানে, তাদের লক্ষ্যে, তাদের স্থায়িত্বতার লক্ষ্যে, তাদের উন্নতির লক্ষ্যে দাদা কি পারবে বিধায়ক পদ পদত্যাগ করতে কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে? আমার মনে হয় না। কারণ কৈলাসহরের মানুষ 1998 পরে আর সরকার পায় নাই। কৈলাসহরের মানুষ সব সময় সরকার বিরোধী, কৈলাসহরের মানুষ সব সময় সরকার বিরোধী প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে এখান থেকে। এবারও সেই গত 18 থেকে বিজেপি সরকার ত্রিপুরায়, বিজেপি I-50 জোট সরকার, কিন্তু আমরা এখান থেকে বিজয়ী করেছিলাম সিপিএম এর বিধায়ককে, সিপিএম পদপ্রার্থীকে, সিপিএম মার্কাকে, সরকার ছিল বিজেপি, সেটাও পাই নাই। এইবারে 2023-এ আবার আমাদের ত্রিপুরায় সরকার বিজেপির, কিন্তু এখানে 10,000-এর মতো ভোট বেশি দিয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয়, সবার প্রিয়, সবার মুর্শিদ মাননীয় বীরজি সিনহা মহাশয়কে আমরা বিজয়ী করেছি। পারবেন কি ত্রিপুরার উন্নয়নের সঙ্গে কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়নকে সামিল করার লক্ষ্যে তার বিধায়ক পদটাকে ছাড়তে পারবেন? তাহলে 6 মাসে উপনির্বাচন হয়ে সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখান থেকে হয়তো বিধায়ক পাঠানো সম্ভব হবে। আমি কৈলাসহরের মানুষ এবং কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন যারা চায়, শুধু পঞ্চায়েত আছে, আমার সরকার আছে, এরা হচ্ছে দিনমজুর লোক, তাদের কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েত আছে তো আমার রেগা আছে, পঞ্চায়েত আছে তো আমার ল্যাট্রিন ঘর আছে। কিন্তু না, কৈলাসহরের ছাত্র থেকে শুরু করে যুবকরা যারা বর্তমানে বেকার আছে, কিছু কর্মচারী আছে এখান থেকে দামচড়া বদলি হয়ে আছে, এখান থেকে রাইমাবেলিতে বদলি হয়ে আছে, সাবরুমে বদলি হয়ে আছে, তাদেরকেও তো তাদের একটা পরিবারের আশপাশে থেকে চাকরি করা, তাদেরও তো মন চায়। সেই লক্ষ্যে আমরা কি করব কৈলাসহরের মানুষ? এর জন্য আমি সবার কাছে অনুরোধ করে বলছি, আপনারা, আমার এই প্রশ্নটা আমি ছুড়ে দিলাম আপনাদের কাছে, আপনারা যদিও অবাস্তব হবে যে আফতাব আলী কি পাগল হয়ে গেছে, না পাগল হয় নাই। আমি কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভেবে আমার মন থেকে এই কথাটা আসলো যে আমরা 1988 থেকে শুরু করে 1993 পর্যন্ত জোট সরকার পেয়েছিলাম কৈলাসহরের মানুষ, কারণ ওই সময় আমাদের প্রতিনিধি ওখানে মন্ত্রী ছিলেন। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে আমরা কৈলাসহরের মানুষ তাল মিলাতে পারিনি। তাই বলছি আপনাদের কাছে এই প্রশ্ন ছাড়লাম, কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কে কি কুরবানি দিতে পারবে? কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন, কৈলাসহরের বেকার যুবকদের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে, কৈলাসহরের রাস্তাঘাট সড়কের উন্নয়নের লক্ষ্যে কে কি কুরবানি দিতে পারে? কেউ পারবে বিধায়ক পদ কুরবানি দিতে? আপনি জিতে গেছেন, একটা ক্রেডিট হয়ে গেছে, 10,000 ভোটে আপনি জিতেছেন, ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু এখন একটা পরীক্ষার কথা হয়ে গেছে, একটা পরীক্ষা। আমরা দীর্ঘদিন থেকে সরকারের উন্নয়ন থেকে, সার্বিক উন্নয়ন থেকে কৈলাসহরের মানুষ বিরত আছে, কৈলাসহরের মানুষ মেহরুম আছে। আমরা কিছু পাচ্ছি না মানে আমার ঘর পাওয়া, আমার ল্যাট্রিন পাওয়া, এটা মানে পাওয়া নয়। আমাদের সার্বিক উন্নয়ন থেকে শুরু করে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কথা আছে। মহিলা কলেজ হওয়ার দরকার, কৈলাসহরে একটা বড় স্টেডিয়াম হওয়ার দরকার, কৈলাসহরে
পলিটেকনিক কলেজ হওয়া দরকার ছিল, কৈলাসহরে অনেক কিছু উন্নয়নের প্রয়োজন ছিল। কৈলাসহরের বেকার যুবকদের আরও বিভিন্ন ধরনের কলকারখানার ট্রেনিং নিয়ে বিভিন্ন ধরনের চাকরি, সব কিছুর অনেক কিছুর প্রয়োজন ছিল, সেটা আমরা পাচ্ছি না। তাই বলছি আপনাদেরকে, প্লিজ আপনারা আমার ভিডিওটাকে শেয়ার করে কমসে কম যারা আমরা দাদার প্রিয় মানুষ, কৈলাসহরের মানুষ, আমরা দাদাকে মুর্শিদের মতো মানুষ যারা সবাই, আমরা কৈলাসহরের মানুষ আপনাকে বিজয়ী করে আপনার ক্রেডিট উচাল করে দিয়েছে, উজ্জ্বল করে দিয়েছে। আপনার চ্যালেঞ্জটা আপনি জয়ী হয়ে গেছেন। এখন কি পারবেন কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন এবং কৈলাসহরের বেকার চাকরিজীবী সমস্তদের ভাই বোনদের সার্বিক উন্নয়ন, কৈলাস শহরের সার্বিক উন্নয়ন, সেই লক্ষ্যে আপনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন? এটা আমার প্রশ্ন। সবাইকে আমি ধন্যবাদ। কারোর মনে যদি আঘাত লাগে এই কথাটা, তাহলে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন আমি কি বললাম। আরেকটা কথা, সব জায়গায় বলছে যে না, এই কথা বলবো না, পরে বলবো, এটা অন্যদিন বলবো। আপনারা সবাইকে, কৈলাসহরের যারা দেখছেন সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। লুকমান দেখছে, মুক্তাদির ভাই দেখছে, রহিম দেখছে, আরও অনেকে দেখছেন। সবাইকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা, 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 শুভেচ্ছা। কিন্তু আমার কথাটা कड़वा होले भाई अनेक सच কথাটা कड़वा, सच को बहुत कड़वा लगता है, सच सुनने में बहुत कड़वा लगता है, कान चाहिए। अंबर अली भाई थैंक यू। सच सुनने के लिए कान चाहिए, सच की हिम्मत चाहिए, सच की खून चाहिए, सच की दिमाग चाहिए, सूझ, सच की सूझ के लिए आपको दिमाग चाहिए। तो मैं আমি এটাই বলছি সবাইকে, আপনি সমস্ত কিছু বিস্তারিত আমি বলে দিয়েছি, আপনারা বুঝে গেছেন। 1988 থেকে 2022-এর এই শেষ থেকে 2023-এর নৌশাদ আলম ভাই থ্যাংক ইউ, একদম ঠিক বলেছেন, থ্যাংক ইউ। আপনি এটা প্রশ্ন আমার, কৈলাসহরের মানুষ, কৈলাসহরের রাস্তাঘাট সমস্ত কিছু উন্নয়ন চায়, কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি নেই। বিধানসভায় আমাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারিনি, সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিধানসভায় প্রতিনিধি আমরা কোন পাঠাতে পারছি না। 1993 ইংরেজি থেকে আজ পর্যন্ত পারছি না। আমরা কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত, সম্পূর্ণভাবে অনুন্নয়নে কৈলাসহর পরিণত হয়েছে। এই প্রখ্যাত শহর কৈলাসহর, প্রাচীন শহর কৈলাসহর, অবিভক্ত নর্থ ত্রিপুরার হেডকোয়ার্টার কৈলাসহর, আজকে দেখুন গাডরখানায় তৈরি হয়ে গেছে। এটার কারণ কি? এটার কারণ আপনি, আমি, সবাই, অন্য কেউ নয়। সেজন্য আপনাদেরকে সবাইকে বলছি, আপনারা সব কিছু সব ঠিক আছে, আমিও ভোট দিয়েছি, সবাই দিয়েছেন, দাদাকে আমরা বিজয়ী করেছি, দাদার চ্যালেঞ্জ রক্ষা করেছি, সব কিছু করেছি, কিন্তু দাদা কি পারবে কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন এবং কৈলাসহরের মানুষের উন্নয়ন, কৈলাসহরের ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন, সমস্ত কিছুর জন্য ওনার বিধায়ক পদপ্রার্থী ওয়াপস করতে পারবেন, পদত্যাগ করতে পারবেন? এটা আপনাদের কাছে। কৈলাসহর সরকারের সঙ্গে তাল মিলাতে পারবে আগামী 6 মাস পরে, তাহলে কৈলাসহরের কিছু কিছু উন্নয়নের লক্ষ্য কিছু দেখবে। আপনারা যারা দেখছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং হয়তো আমার উপরে ইট পাক্কেল আসতে পারে, এটা আমি ভয় পাই না। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। গুড মর্নিং। আজকে জুম্মার দিন, সবাইকে জুম্মার মুবারকবাদ। আজকে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরা রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনের ফলাফল এসে গেছে। মানুষের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম, অর্থাৎ ক্যান্ডিডেট চেঞ্জ হচ্ছে, প্রতিবার একজন জিতছে, অন্যবার অন্যজন জিতছে, এরকম করে সরকারের সঙ্গে এমএলএ বা এখান থেকে এমএলএ থেকে মন্ত্রী হয়েছে, তাদের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কৈলাসহরের
অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। কৈলাসহরের এত বেশি ক্ষতি হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে আমাদের বুঝ মতো 1988 ইংরেজিতে জোট সরকার এসেছিল। জোট সরকারে আমরা এখান থেকে বিধায়ক থেকে মন্ত্রী পেয়েছিলাম। মোটামুটি ডিআরডব্লিউ থেকে নিয়ে 100-200 উপরে কিছু চাকরি হয়েছিল এই অঞ্চলে। সেজন্য সেই সময়ে খুব উপযোগী ছিল এবং হয়েছে। কিন্তু তারপরে থেকে 1993 ইংরেজিতে এখানে কৈলাসহর টাউন সিট থেকে 53 যেটা, এখানে তপন চক্রবর্তী বিজয়ী হয়েছিলেন। তপন চক্রবর্তী বিজয়ী হওয়ার পর 5 পয়সার কাজ হয় নাই। তারপর 1998 ইংরাজিতে ফের আমাদের পুরানো সেই বীরজিৎ সিনহা মহাশয় 1998 ইংরেজিতে আবার, মানে 1988-তে উনি জয়ী হয়েছিলেন। জয়ী হওয়ার পর উনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, পঞ্চায়েত মন্ত্রী। তারপরে হলো 1993 ইংরাজিতে জোট সরকারের গমন, জোট সরকার চলে গেল। আবার উনি নিজে এখান থেকে হেরে গেলেন। তপন চক্রবর্তী বিজয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু তপন চক্রবর্তী 1993 থেকে 98 ইংরেজি পর্যন্ত কৈলাসহরের মানুষের বা কৈলাসহরের সার্বিক উন্নয়ন যেটা হওয়া প্রয়োজন ছিল সেটা কোনো কিছু উনি করেননি। যাই হোক, তারপর আবার 1998 ইংরেজিতে আবার এখানে বীরজিৎ সিনহা মহাশয়। হ্যাঁ, বেলায় বেলায় হামবাই হাইনো হাই লামসগু ফেসবুক লাইভ তিনি আং ফেসবুক লাইভ হাইনো হে मा फाइफि मानि हिंगांखाय ताबुकनि अजरावो बेलाय खेनो नांकुकमानि वान सुक लाइनानि बागै फेसबुक लाइभ नि बिसिंति फानो नरबा किसा ककलाम सालायनो हिनि चां मा फायो तिनि जों नायनायखे हांखाय नुगु जों अ तिप्रा हावो जों कदकमा साल सगांनि सिमिनो जिनि चुचुनि सिमी जिनि मा फानि सिमी जों ताबुक बाय थां जरा जों जे जानिजा बदल हामजाकमानि जों जे जानिजा धर्मनो हामजाकमानि न जों खलायलाय फायो अबहायकेनो नक नुखुं सिनि बिहिक बसा बेबाक न जों साकनि मान साक जरा दिखे केबोबा सामुं हुमुं तांगै केबोबा गवर्नमेंट जब खलायै केबोबा जे जानिजा सामुं हुमुं तांलाई नक नुखुंनो नायगलि फैले अबहायके फैलेमनि जरावा आं ताबुकनि अजराव बेलेखेनो कुतुक तै काहाम के वान सुकनानि बागैसे सिनि तिप्रा दफानि थानिबो किसा कयनानि मा फायजा जाव नायनि दि ताबुकनि अजराव बेलेखेनो बखायो सारा तिप्रा हागनाङै जों नायनिखे हांखै थांनाय सिगांनि कग्रनां सानन थांलिया दा प्रेजेन्टनि कग्नोसो साना थांसिगोन सिगांनि कक साना थाङिबो आबाहायनो सिगांनि जरावबो हायनो तिनि केबो सिपिआइएम पाइखे हांगांखै कांग्रेसनि बरकनो बुलाइखा कांग्रेसनि बरक पाइखे सिपिएम नो बुलाइखा तिनि आइपिएफटी पाइखे उ तेकाइसा बदलनो बुखा तिनि आबाहायखिनो कबांमा बुलाइ तगलाइ इंलाइ फैलेखा तामखे ताबुनि अजरा कुतुक कुवान सुंनानि ककखे आं अबसिमा ककमा कसारो जे नाइदि ताबुकनि अजरावबो जों जे जानिजा ताइलो जे जानिजा वाइलो इलेक्शन खलायलेखा इलेक्शननि प्रचार खलायलेखा सिनि बुबाग्रानि बिसिंतै जों बाहायनो जों जे तिप्रा मथा बेलायखेनो कताल काइसा पार्टी तिप्रा मथा कताल पार्टी नि बिसिंतै खे जों एदिसिबो दखल खलायखे ते तिप्रा मथा एक्चुअली नियस्स रेजिस्ट्रेशन मामानि नांखाय अ एसेम्बली इलेक्शन नि किसिसा सिगांसे आबन बगै बेलायखेनो कताल अब लाइबुमावो सैजाकनाय जे कताल काइसा बदल कताल काइसा पार्टी तिप्रा मथा नै सालसा बुबाग्रानि बिसिंतै संसार जाकमानि आ पार्टी जेई मात्र रेजिस्ट्रेशन मानखा इलेक्शन पार्टिसिपेट खलायका 42 टा आसन रिउ हमपानो सिनि एसटी सीट नांखाय एसेम्बली 20 टानि बिसिंगो जों 13 टा मानै गप्लाय इंखा आबो लाइबुमाव कताल खै लाइबुमाव आइखो कलायनाय फिया ताबुकनि अजरावो बेलाय खा खामानि कखे आबुसि नुगु बाक्सा जागावो अबदलनि बरक पाइजाक उ बदलनि बरकनो बुलाइजाक उ बदलनि बरक पाइजाक उ तेकाइसा बदलनि बरकनो बुलाइजाक तगलाइजाक नक सक चलाइजाक हुक सक चलाइजाक गाड़ी सक चलाइजाक बाइक सक चलाइजाक आबो हाय इंलाइ तंलाइमनि बेलायखेनो नुगु ताबुकनि अजराव आं
o kokno kisa kutuk kewan sunani bagai ma koijau tamong kai tini nai di neng o culture abo chini culture ya a tongmung abo chini tongmung ya tini neng ang o party ni supporter hunjak nai rok o bodolno hamjagu hinai rok ang o bodolno hamjagu hunai ang keplai ingkha ni te kaisa bodolni borokno bunai rok bujak nai rok tini wansugui nai di tini kaisa bodol tamo Mwkhang thang tamo BJP thang tamo IPF thang tamo CPIM thang tamo Congress thang tini wansugui nai di tini bunai sabo tai bujak nai sabo bunai sabo tai bujak nai sabo ngakai supporter bai supporter society ni borok neng hai ang hai public hunjak nai rok neng hai ang hai bodolno hamjak nai rok phia tini kotor wan chukmung kutuk kok kai abosi norok MLA bai MLA no bulai mani nude nukha abuk MLA sito basanai candidate bai candidate no norok bulai mani nude nukha tini kabangma social media rogo kabangma news channel logo thangai talk show unglayu kabangma jagao debate show unglayu englai mani jagao ajaga jot party ni borok tongo leader rok kok salayu o leader rok kok salai mani jagao leader by leader no bokrok phatiri bulai mani nude nukha tamokhe o leader hunjak nai rokle borok ni honorarium tongo tini neng ang budri uiro honai kebo MLA sanai kebo ba minister ngai phia borok se borok nok huk AC room mannai gari gura kaham mannai besa butino porinan bagi facility kaham mannai bihik besa buma bufa nok huk jati gustipa bini je nok nukungo tongnai ni bagi kebang kuk kaham kuk government ni facility mannai phia bose bulaiya toglaiya ngangkai asuk man tutuise bo bulaiya toglaiya ngangkai o neng ang supporter hunjak nai rok tamo mannai neng ang bulai tamo mannai sadi tini je MLA ngnai jesa party ni fanong thung je keplai ngnai bo MLA le ngnai at least bo MLA ni honorarium mani thanai 5 bochor jora aboni poreo 5 bochor paimani yagulo tesa keplai ke te 5 bochor man pinai kesen ngibo bo honorarium ni batta kaisa mani thangnai pia neng ang o party ni hnai over excited nglai chini party jitika hnai bijoy misil khailei hnai rong thanglai baji futi ruui rang chanda thumui baji futi ruui rong thanglai neng bini nok soksai rikha u neng bini hook soksai rikha bini bike soksai rikha bono tok thari rikha bono bui rikha o neng bunai tok naile neng tamo mannai sadi geching abo bulai tok la ingi tam labung nai o bodla bodli nalai nani protisut nalai nani bekhano khibilai jasidi please abo chini tongmung yo abo ba bulai toklai chiru jibon tongmi thanai nin bodol febran bodol bukhan bodol paifurun nin bodol busau kangkai phia bujak nai bai bunai sabonai ni kong ko BJP ni bororok tipra mothano bukhapu huni khanaka khanawi ni sabai sabulai tipra sabai tipra sa tipra mothan borok BJP no buiri khapu sababu netarok buya bunai sabo supporter rok a supporter rok sabo neng hai ang hai samung tangjanai borok jarok tini bulai toklai inglai kha party ni bagi bulai toklai inglai kha ni nok nukungo neng se ajiwi janai tini keplaing kha chini dol ni sirap kongsugui over excited ngai bukha tokha police bai manjakha police bai manjagi nono jepru jelo dawiri nai afuru party bodol nono nai manglak takhuk afuru nono nai manglak salbusuk nono nai nai neng 6 mas jelo klai tongi khangkai nini bi besa birman manai jesa bodol ni phanong thang tamo CPIM tamo Congress tamo BJP tamo IPF tamo tipra motha o neng hai ang hai supporter rok jeng honorarium bo maya nengu government facility bo tamole mannai ba khub bisi man khangkai je chini man thai sok tai tongmani kebo ba aiwai nok manana kebo ba pukhiri manana kebo ba bagan manana amsung mannai ta phiaba jeng tabuni ochoba hangkai abono nahari khlaimani jeng mungsasuk da khlaimanno o hani bagai o dofani bagai mungsasuk da khlaimanno honise jeng saito klai tonglai chau ga aboni bagai ojorao please stop khlaidi o hingsa hingchini rajniti no stop khlailai jadi je sab bodolni phanong tang
प्लिज स्टप खालायदि अब चिनि तंमुं या अब चिनि कालचार या अब बाय चिनि दफा मोथांजाक या अब बाय चिनि नुखुं हुकुं हामिया अब बाय चिनि गामि आमचाय हामारि मान्या अब बाय जों तेबोसे कलुकनाय तिनी नायदि दलनि हनि थांगै बुलाय तगलाय इंलायखा पुलिस बाय मानजाखा पुलिस केस साखा दलनो साखा आं केस मा साखा अंको आनो किसान नायलाय जागदि दल मिलिउइ हयतो पुइलानि निनि केस खलायनानि पुरु नन दल मिलि केबो 100 केबो 200 केबो 500 के दल थुमुइ होवानो द्वितीय बार तेवाइसा केस सालबनानि नों थाङानो तेवाइसा कुटकानानि थाङानो आजरा तेवाइसा तेसा सुबा सुखलायलायनो फियाबा निनि केस बसर बसर चाउइ नों कुटा हाजिरा दिना नांफुरु नन अ नेता नन नायगलाक आंले ग्यारान्टि दिसाउ जेसुक काहाम एमएलए फानंथों जेसुक लिडार काहाम बानंथों नन चिर जीवनले नाय थांया निनि जबा नों सिमा खलायनाय निनि नुखुं न नों सिमा नायकलनाय आबुनि बगै अस्रापसानि तंथतक अस्रापसानि खाजा मुंबाय अस्रापसानि ओभार एक्साइटेड मानि बाय निनि चिर जीवन निनि लांमावो बिरमा नांफ्लाय थाङोनो अ ताकुक सं अ जों बदल 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 होनलाय बदलनि सापोर्ट बाय बदलनो हामजागु हनै नों गुबुननि बदलनो बुमानि आबो हामजाग माकलाया हामजाग मानि बबोबा नों जे बुबाग्रानि कक खनाका अकरा चाकरा रंनो बरम रिखा तंग कचांग तंमुं तनिखा निनि गामि आमचाइनो निनि एसेम्बली नो निनि एरिया नो निनि बिसि नो निनि नक नुखुं नो निनि नक्सा नक आरि नो तंग कचांग तंमुं तनिखाय आबोसिन नों 6 दफा नो हामजाग मानि खलायनाय अ ताकुक सं हाबुनि बागै आबुनि अजराव मा कय जाउ चिनि थानिवो जों बाय जों आसुगदा नासले लायखा जों बाय जों आसुगदा जलिलाय मा खलायखा तामो तो मुं बाबो तिनी आनि बदल जितिखा इन जितिखेबा आं तंथंनासि कबले तेगासे बदल हारिका आनि तिप्रा सानो बबो हारि जाकुम्बानो बो सिउइ फानंका सिउइ फांखा बा बिनि हामजाक मानि बे फानो बो थांका बनो हामजागै कबलैनो हादि निनि हामजाक मुंमानै बो सालजाब ननो नासले मा पगानो आबु सानि नाहार मुंले कुइ कक आनि मुंइ गोबांमा बररक हामिया सालायु आनि मुंइ गोबांमा बररक गोबांमा कक पिरलायु आं हाइपानो बरकनोबो हामजागु ताबुक बांलावबो हाइ कुइ कक आनि मुंइ गोबांमा बररक गोबांमा माजरा बेरखा फिया आं सालजा सुजुक ना उइ नरक ना आं स्राय स्राय खलायनाय चिनि बररक आसुक्के हिंसा जे नना आं माजरा बेरि खिक्लाई आं दा काविमान आवसि फिया आंले नों थानि रिक्वेस्ट खलायो आनि थानि कुनु दिन अबाहाय नाहार मुं करिखो आनि थानि मुंसा पोस्ट पावर अबाहाय सेकमनि बु करिखो सानमनि बु करिखो नरक चिनि एसेम्बली वो जत तननो खबर नाउ नाइदि केबोना केबोना नरक खनानाय आनो कैंडिडेट नामरिनान बगै दल थुमुइ नरक आन बगै कक साविदि हने नरक केबोना सामा खनाउन फिया अ परितुस दे बर्मा ताबुक साक जदिनो खरकसा बरकनो साका आनि बगै थानि बुबाग्रान थानि कैंडिडेट सानै दिनि सामानि तंखाय आं ताइ जीवनो आनि लांमा तंसाक बदल नि कुनु जागाव आं हिमगलाक बुबाग्रानि थाना आनि ताबुक साक जरब कुनु मुंसा सानमानि करिखौ जे माजरा बेरनाय रनां अकक साना नायु बुबाग्रा जे दागिवो आ बुबाग्रानि दागि मानि बैसे आं सामुं खलाय दं आं खाखखम अंगु बाक्सा बरक सब बिको बुबाग्रा बाय अंको बरम छिति जेब्ला बुबाग्रा बनो हास हामजैयाब्ला आं हामजागमनि प्रमाण नरकनो लगी रुथारै फुनुंनानि थानानि नांगिया उंकुलको तंगै जों अमहागे कक सालाय कक सिलजालाय सिनि कुनु लाब गैया आ कक नां साना नाय मानिके आं अजागाव बाखलायनान थांगियाको तामखै ताबुकनि अजराव अ मोमेन्ट लुकमानि बागै जों मासाव तिन तांगै जों बाय जों अ सापोर्टार होजांनाय रबाय सापोर्टार होजांनाय तांगै बुलाय तगलाय नंलायनाबो कुनु लाब गैया तेवाइसे वान सुइनायदि जों पार्टीनि सापोर्टार बै उ पार्टीनि सापोर्टार लाठा कट टिलाई बुलाय तगलाय इंलाय बनो याकुं सबेरिका बनो याक सबेरि मानखा बनो बखर फातिरिरि मानखा नों फातिरिरि मानखा नै नों जदि न मासो 5000 पन बेतन मानखाय आनो सापायदि मानगलाक नों बिनि नक सकसाय रिखा नै अ पार्टी नन मासो 10000 अनारियाम रिनाय आबो तासंदि किन्तु लिडार बे लिडार कुनु दिन बुलाइया तिनी नरक नु देनुखा
कुनु एसेम्ब्ली वो बीजेपी पार्टी नि जे प्रार्थी बाय कांग्रेस नि प्रार्थी एबा तिप्रा मथा नि प्रार्थी रगनो प्रार्थी बे प्रार्थी नर बुलाय मनु दे नुखा नुगिया खुनाबले किंतु जेस पार्टी नि फानुंतों जे जीती नाय जे एमएलए नाय बोले एमएलए पात्ता माननाय ऑनरिया माननाय गवर्नमेंट नि फेसिलिटी माननाय क्वार्टर काहाम माननाय गोबां रूम गोनां क्वार्टर काहाम माननाय गारि काहाम माननाय पीजी माननाय borok si bulai ya kai neng ang mungsa mai tu tei tangi bulai nyani ba tangi bulai nyani tangi nok sok salai nyani tangi asuk hingsang lai nyani arabun bisinti je anu mazra bernai rok ang sawo ang srai khenai je anu mazra bernai rok ni no tui bahai no ang srai kene ang srai kok sanai azorao saboni saka tamung ang saimanya tamuke ang bubagrona hamjago bodolno hamjago dofano oroi poroi khlanyani musungya abon bagi sang sabai sugui saya siring ke khakti guduk monogui tongo khalo gui tongo ar bubagra hade hamjagiya ang bubagra no hade hamjagi abon proman ang rinani nangiya किंतु आं बुबाग्राना हामजागो आबुनि प्रमाण आं नरम रिउइ फैके ताउ रिउइ दंगो थिनांगो रिउइ थानाय लगी रिथारका हानु बुरुं बेचरे बुबाग्रा फैके सिमिनो आं नेता नgi सिजागनाय आबोया आं नेता नgi सिजागिया आं बुबाग्रानि तांबाइया बारा सामुनोसे आं तांनाय आबोसे आनि बुबाग्राना हामजागनानि तांनि आं बुबाग्रानि पोजा नायबा बुबाग्रानि पोजानोसे आं तिसरुनाय हनै आनि सिखांनि सिमि बखावो फानथनि पासा जागा आं खाव तंथबुं मानु खाकसांमा मानु जेबु बाग्रा आनो दागि खा बिनि दागि मुंनो आं सक्सेस खलाई मानथिनिबो आनिबो किसिसे याप्रि तंगो हनै जेपुर तिप्रा मथा एनजिओ तंगो जों सारा त्रिपुरा गनांगै हादुलै बदुलै चावै अ तिप्रा दफानो थानसा खलाइनि बयार जों सिपजारि खाजागाव जों दंगो जों गर्बकै साइमानु इ आबो तांगै बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि ककनो बरमरिवै तै चिनि तिप्रा दफारा हामजागमानि बागै एडीसी इलेक्शन नि जराव बाहायनो सिनि ताकु वीरेंद्र देबबर्मा ताबुक एमडीसी आनि बानो आता हनि बेलेखनो रेस्पेक्ट रिवो आंबो हामजागो बनो गोबांमा बरकनो साका बजितिगला गाबोन बगे बिनारो नोंकिसा फिल खायदि आं थुया चाया खायै आं सामुं तांमानो बलाय मेनि कक सायादु बुबाग्रानि आनो दागि मानि नसा आं दायित्व पालन खायमानो ककनो साव आबो आं बुबाग्रानो हामजांमा बागै आं बुबाग्रानो हामजाका आं तांनि बुबाग्रानि पोजां नायबा आं बिनि पोजानो से तुइसुरनाय तिनि ताकुक वीरेंद्र न बाहायके जितिरिमान आनि मानछक जरा दैत्राय खैका आनि मानछकिया जों जत्तनो पाल खैयै जों गप्लाय इनि फैके तिनि ताकुक सुहेलनि आरं कैम्पेन खलायका आं जरा जराव साकनो कपाल काहामनि चंगो ते बाइक गोबाननि बसंगो जराव तांगि ngakai जोंनो एलेमबागो सामा हाय आं दरमन कक सामा थाङै नों बुइनि हामारि इंदि मानि हाय आं हामारि सानना बागैया आनि नक नुखुं किसिक मिसिगो तंगै फानो आनि रांखो पुइसानि बियालो क्लाइ तंफानो आं बखावो खाकसां मामानो बाहायके मान माले जे जागावो आं कैम्पेन खलाइमानि एडीसी इलेक्शन नि जरावबो जतनो कप्लाइ इंखा जे जागावानि यापिरि क्लाइखा काइतरनि हामारि बाय आजा कप्लाइ इंखा खाकसांखा सिनि ताकुक सुहेलनि एरियाव एडीसी इलेक्शन जराव आं कैम्पेन खलाइका सिनि ताकुक रुनेलनि एरियाव खलाइका सिनि ताकुक दिरेननि अर खलाइका गोबां कुक खायै अ गाइथाम सिट जितिखा ताबुक अ एसेम्बली इलेक्शन बाहायनो बुबाग्रानो कांचनपुर ऑब्जर्वर खाइ रहका गोबांमा बरक साउ कांचनपुर तिप्रा मथ जिति मानग्लाक आबोनि बिसिंगो बाजो गोबांमा केबें मुंफाइके केबें मुंफाइमानि बिसिंगो बो लाइफ रिक्स नावै आं हर साल नकनि होइते आनि निजेनो कार ड्राइव खियो केबुन थानि आं रांखकसा सानै नाहै खलाइमानि बया बैकेबो स्पन्सर खाइगा गिसा मिसा आबो बाय आं निजेनो थाक दो आं निजेनो ड्राइभ खायो आं निजेनो फिल खायो खलायै आं कैम्पेन खलाइका दिनै कांचनपुर चेन्नाई हिनजाकमानि जागाव आं आजागाव जों चिनि ताकु फिलिप ताय आजागानि चिनि जे वाइटिए बुंथों टीडब्ल्यूएफ बुंथों बेबाग बाइखे तिप्रा मथांथों जत्तबाय सामुं खलायै जों दिनै कांचनपुर जितिया हनि साजाकमानि सीट नबो जों कप्लाइ इंखा आम्बासाव जों डोर टू डोर कैम्पेन नि होइता आरम्भ खलायै मान लगिरिखा आबुक आं कप्लाइ खलायै आ कक साना थांगिया तांगिंका आं साकनो बाइक गोबान नि चौमान कक आबोसि साना नायो
bubagrani dagi mani bai ba bubagrana hamjangma bai dofana hamjangma bai je jagao ya priseoika campaign ni ya priseka kisa zorayu ya priseka a jaga keplai engkha ang taklai especially गुबुन जायगा किसा किसा थांफानो स्पेशली आं गाय थामजागावनो कैंपेन खालायो 48 करमसरा 47 आम्बासा ताई साइड कांचनपुर और तीनटा जागाव कैंपेन गोबां के खालायके और कैंपेन खालायमान जागाव गप्लायबो ओंखा आबो आं बुबाग्रानो हामजागै सामुं तांमानि नि सामानि कोक्सि बलायमानि कोगिया दं बलायमानि कोगिया बाक्सा बाक्सा बररानो सुंमानि नों तामु खालायके बाक्सा रखिनानो फेसबुक नि नेता सिब्ला नों बारखने आं बै लाइफ टाइम बासो खायतालिया ताम खैनाय नायके जों ताबुक के सोशल मीडिया नि जरा जों जतनो बासा खांकैनो बाय अफसर जरा तंखैनो जों फेसबुक नायलायो आं बगै आं फेसबुक न यूज मा खालायमानि से फेसबुक लाइव न यूज मा खालायमान से नरक बाय बखानि ककनो शेयर खालायमानो आबन बगै सां फेसबुक लाइव तैसा हायनो हाय गिपिलि फाइपिरो आर अवेयरनेस गोबां मा ओंखा नि बां जों awareness गोबां मांखा जों फेसबुक नि बिसिं तैनो हुइला जे पुरतिप्रा मथानो जों चेंगि फायो आफुरबो जों अबनो यूज खालाय ओ सोशल मीडिया आर प्रेक्टिकल जों सामुं बताङो जाक आसु गोबां कक साना थांलिया दिनि जरां अकक न सानाय जे लास्ट बायथागो अकक न कक जों बुइनो माजरा बेलायावै जों साक सिगां थिक मांग्रानाय हेदा गोबां मजरा साव बस हानो हिनमा बै सांबन माबु बानो हिनमा बै सांबन माबु अब हायलाय अब हाय कगनो तंगो खुद को बदल डालो सिस्टम अपने आप ही बदल जाएगा पाइथावा कोक्सी साव खुद को बदल डालो सिस्टम अपने आप ही बदल जाएगा और तामुंगा कई नों काहाम तंदी बुइनो काहाम तनी दी नों बुइनो काहाम तनी दी नों बो काहाम उंनाय तामुखे कुबुयो तंनानि किसा कठिन दङ आ ककले किसा स्राय स्राय नों कुबुयो तंनानि कसां कसां तंनानि किसा कठिनले दङ बखामा लकनाय नों जेसुक काहाम लामाव हिमदी जेसुक कुबुयो हिमदी आसुक ननि नंगलगा हामिया सानाय बांनाय आसुक ननो फेमलकमा बांनाय फियाबा ननो माया थामनि जराव नों कमावै थामनि यागुलसे निनि आबनो तरक बुइ मुइतु माननाय निनि कुबुइना आफुरजि बिबेसना खालायनाय चिनि बररक अबाहायनो आंगमबगै जराव दुख मानांगौ बररक चिनि बररक जों कथां तंसाक जरातै अ बरकनि साकानि काहाम गुननो जों केबो चेरिनाया बनो बजगाव हामिया माननाय तुगिसे अटैक खालायलायनो बायके सिगलगि माननानि फिया बिनि लांमा पाइ थांमानि यागुलो हंगांके आफुरके बिनथानिन काहाम नाय तुगुजु काहाम नाय तुगि बरम रिउइलाय मुक्ति खिले कोनो लाबंया जाक कुबुयो जों या बिरिसालायानो कतालवान सुकमुं जों वान सुकलायानो सिगां गजे जों बुलायखा तगलायखा बदलाना लायखा प्रतिशोध ना लायखा आ ककनो जों स्टप खलायै मुथागै ताबुकनि सिमिक जों कताल या बिरिसालायके हांकाय ताकलाय कप्लाय इंलायनै रक केसेन इंनायनो बुया तगिया खायके हांकाय बरगो वान सुनाय आरि बरगाफोर कप्लाय निबो जोंनो कुनु खलायलियाब्ला जों बरनो आसुक खायमानिसे जोंनो बरक शान्ति के तनि खाब्ला जोंबो द्वितीय बार जदि न किफिलि फायमान खांकाय बरकनो तय अमहाय खलायलिया बंनि आतो मुंसि काहाम बरकनि हामजाक मुं हालकसि काहाम नि बरको वान सुगै नों आंसे पुइला अयापिरि न मासेलायनाय पुइला नों आंसे अयापिरि मासेलायनाय आबुनि बिसिंगो दिनि जों चिनि 48 करमसरानो जों गर्बबोध खैसावो जे इलेक्शन नि दिनो बाहायनो आं साइसुं गोबां माजागाव गुरियो बेरायो जत पार्टी नि बरबाय मालायो जतनो न साव जे इलेक्शन प्रचार खालायलेखा जों प्रचार जे खालायमानि खालायगा दिनि इलेक्शन उनाय 2 तारिखो गणदेवतानि चिनि जे रायरिमानि आबनो जों माननाय जों आबनो ग्रहण खालायनो हालायनाय गोबां मा 110 बाहायनो खुशी हैं परितुज दाय तुम्हारे सिद्धांतता खूब सठिक हार जीत थाकबई बरबो साव जै जितक जै हारक आमदार सुसम्पर्कता राख्या चल्ला जामु बस बेलाय काम कोक सिबले बेलाय काम कोक इलेक्शन काउंटिंग नि दिनो बहायनो काउंटिंग दिनो गोबां बरक गिरिजाक लय उमा दल बेकारि दाथानि हनो आं साइसुं आनि गारि बाय आं गोबां मा बरक न जागा तनिउइ तनिनो थांबुर तो बरक गोबां तलांनि थाङो फाइमानि जराव हाके आं साइसुं किफिलि फायो मालायो
taklaini 2 tariko bahino sini monuwo ayang hokuti satoni phai ayang kormsara toni phai kifilpuru monu bazaro malai ang saisung BJP ni borok bai malayu CPM ni borok bai malayu malaki borok bai kok salai are bathagadi cha nungi thani hino kebo koi chawi thani hino kebo ang nungi bo chawo nungi phayo koi bo chawi phayo borok bai kok lambo salai phayo tai borok no kok bo kachari kabuo je naidi sini election ni fol gusona angkha o jagao chung kaplai ingkha sara tripura norok kaplai ingkha aboni bagai norok na hambai borok bo saka chung sara tripura kaplai phano chung o jagao hari thangka o jagao norok ni jitinai je MLA katal naina chung congratulation diu ni sagotom janobo abo sini hala chung 40 kormsara obahikeno chung prasar khai obahikeno tomong kasangbai chung tongoi tong abon bagi sudu 40 kormsara ya prottekta বিধান সভা বনো o tomong no tui mangkhai belai kheno kaham nai nei angkha khlayo tai chini 48 kormsara o je jotno o jagao yu tungthung tini buma bodol lo tungthung chini tipra mothamara songothung tungthung TEF পাতার বাজার এলাকায় একজন বাংলাদেশি আটক করেছে স্থানীয়রা পুলিশ এসেছেন পুলিশ এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন যেভাবে অনুপ্রবেশ ত্রিপুরাতে হয় বাংলাদেশ থেকে সেটা একটা দৃষ্টান্ত বলা যায় এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা এটা কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আমাদের ত্রিপুরার নিরাপত্তা ত্রিপুরার বর্ডার সিকিউরিটিকে কেন্দ্র করে সদ্য এখানে নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে এরই মধ্যে যেইভাবে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা এখানে ঘটলো তাকে ঘিরে কিন্তু এই প্রশ্নটা ওঠাটাই স্বাভাবিক বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছে অভিযুক্ত তার সঙ্গে আরো অনেক লোক রয়েছে তার দাবি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ প্রশাসন এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে যে বিষয়টা যেই অভিযোগটা বিশেষ করে ত্রিপুরাতে উঠে যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেন অবৈধভাবে তারা এসে এখানে নাগরিকত্ব নেন এবং সমস্ত ধরনের যত সুযোগ সুবিধা তারা এখান থেকে গ্রহণ করে এই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট আবারও দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের গাড়িতে রয়েছে অভিযুক্ত যারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে বাংলাদেশ থেকে এসো ঠিক আছে তাহলে চলো সবাই আছে আমি একটু সামনে ঠিক আছে একটা ছেলে একটু মেন্টালি হবে আচ্ছা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করেছে পুলিশ এসছে পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে যেটা অভিযোগ উঠছিল বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ত্রিপুরাতে ঘটছে নিয়মিত তার একটা স্পষ্টীকরণ বলা যায় যে লেফুঙ্গা থানাধীন পাতার বাজার এলাকায় একজন বাংলাদেশি আটক করেছে স্থানীয়রা পুলিশ এসছেন পুলিশ এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন যেভাবে অনুপ্রবেশ ত্রিপুরাতে হয় বাংলাদেশ থেকে সেটা একটা দৃষ্টান্ত বলা যায় এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা এটা কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আমাদের ত্রিপুরার নিরাপত্তা ত্রিপুরার বর্ডার সিকিউরিটিকে কেন্দ্র করে
সদ্য এখানে নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে, এরই মধ্যে যেইভাবে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা এখানে ঘটলো তাকে ঘিরে কিন্তু এই প্রশ্নটা ওঠাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছে অভিযুক্ত, তার সঙ্গে আরও অনেক লোক রয়েছে তার দাবি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ প্রশাসন এসে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে যে বিষয়টা যেই অভিযোগটা বিশেষ করে ত্রিপুরাতে উঠে যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেন, অবৈধভাবে তারা এসে এখানে নাগরিকত্ব নেন এবং সমস্ত ধরনের যত সুযোগ সুবিধা তারা এখান থেকে গ্রহণ করে, এই বিষয়টা কিন্তু স্পষ্ট। আবারও দেখতে পাচ্ছেন পুলিশের গাড়িতে রয়েছে অভিযুক্ত যারা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে। কি নাম বাড়ি কই হ্যাঁ এখানে কেমন আছে তোমার বাবু কই বাড়ি তুমি বাংলাদেশ থেকে আইছো ঠিক আছে তাহলে নিয়ে যাও চলো সবাই আছে আমি একটু সামনে গেলুম ঠিক আছে একটা ছেলে একটু মেন্টালি বোঝা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে এবং স্থানীয়রা তাদেরকে আটক করেছে। পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। যেটা অভিযোগ উঠছিল বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ ত্রিপুরাতে ঘটছে নিয়মিত, তার একটা স্পষ্টীকরণ বলা যায় যে লেফুঙ্গা থানাধীন পাতার বাজার এলাকায় একজন বাংলাদেশি আটক করেছে স্থানীয়রা। পুলিশ এসে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। যেভাবে অনুপ্রবেশ ত্রিপুরাতে হয় বাংলাদেশ থেকে, সেটা একটা দৃষ্টান্ত বলা যায়। এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। এটা কিন্তু প্রশ্ন উঠছে আমাদের ত্রিপুরার নিরাপত্তা, ত্রিপুরার বর্ডার সিকিউরিটিকে কেন্দ্র করে। সদ্য এখানে নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে, এরই মধ্যে যেইভাবে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা এখানে ঘটলো তাকে ঘিরে কিন্তু এই প্রশ্নটা ওঠাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরাতে অনুপ্রবেশ করেছে অভিযুক্ত, তার সঙ্গে আরও অনেক লোক রয়েছে তার দাবি। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন
আমার সাথে আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মাননীয় সভাপতিও আছেন এখানে, রাজীববাবু, ডিজি সাহেব এসছেন, সিএস সাহেবও এসছেন। আমরা পুরো বিষয়টা এখানে দেখছি এবং আমি বারবার বলবো ত্রিপুরার ইতিহাসে দেখুন এই 16ই যে ফেব্রুয়ারিতে কি সুন্দর একটা ইলেকশন হলো। ইতিহাসে তো এইরকমভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ইলেকশন হয়নি এবং 2 মার্চ যে রেজাল্ট বেরোলো সেখানেও কিন্তু এত সুন্দরভাবে ইলেকশন ত্রিপুরার ইতিহাসে হয়নি। আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা নিজেরাও এটা কিন্তু স্বীকার করেন, অপোজিশন পার্টির লোকরাও কিন্তু এটা বলছে। কিন্তু কেন এরকম হলো? বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিরোধী দলের যারা আমরা দেখছি উস্কানিমূলক এইসব করছে, গুজব রটাচ্ছে, আরও কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থেকেও এটার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু কাউকে ছাড়া হবে না, এতটুকু আমি বলতে পারি। অলরেডি প্রায় 200-র উপর লোককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে আরও যেখানে যেখানে যারা এই ধরনের ঘটনা বা প্ররোচনামূলক কাজ করবে কাউকে আইনের পথে চলবে এবং কাউকে ছাড়া হবে না। আমি এর জন্য এসেছি। আমরা সবাই মিলে এখানে একটাই আবেদন রাখব যে মানুষ কিন্তু শান্তি চায়, মানুষ অশান্তি চায় না। শান্তিপূর্ণভাবে আমরা বসবাস করতে চাই। এখানে জাতি জনজাতি আমরা সবাই মিলে একসাথে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা করতে চাই। এবং এত একটা সুন্দর পরিবেশে হয়ে গেল তো যে কারণে নিন্দুকেদের কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, যার এত সুন্দরভাবে সব কিছু কেন হবে? তো আদত সে মজবুর, আগের থেকে এই অভ্যেস হয়ে গেছে একটা অপসংস্কৃতি, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস। এখন কিন্তু সেরকম ছিল না, কিন্তু হঠাৎ করে আবার বলে না এটা না করলে নাই হয়। আবার ওনাদেরকে আমি হুঁশিয়ারি করছি, সে যেই হোক সবাই জানে কারা এর পেছনে আছে, তাদেরকে কোনো অবস্থায় ছাড়া হবে না। খোয়াই জেলা পুলিশ সুপার আজকে বিবৃতি দিয়ে দিয়েছেন যে খোয়াই জেলাতে কোনো ধরনের ঘটনা হয়নি। এই বিষয়ে আপনি কি না নিশ্চয়ই এই বিষয় নিয়ে এসছি এখানে। এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু কথা হয়েছে। যারা যারা এই পোস্ট করছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এটা আমি তো বললাম যে একটা বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করছে এবং যেখানে আমাদের টেকনোলজি ব্যবহার করতে হবে সেই টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা কারা কারা এর সাথে জড়িত তাদেরকে আমরা চিহ্নিত করব এবং এটা মানে হওয়া কাম্য না। এবং আমি বিরোধী দলই হোক আর যেই হোক আমি সবাইকে বলবো যে মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যেন আমরা বসবাস করতে পারি। এবং ত্রিপুরাতে যে ঐতিহ্য, বহু পুরনো যে ঐতিহ্য ছিল আজ থেকে 35-40-50 বছর আগে, সেই ঐতিহ্যকে আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই। স্যার बेलाय बेलाय हामबाय हायनो हाय लामसगु फेसबुक लाइव दिनै आं फेसबुक लाइव हायनो हाय मा फाइफि मानि हिंगांकै ताबुकनि अजराव बेलायखेनो नांकुकमानि वानसुक लाइननि बागै फेसबुक लाइव नि बिसिं बिफानो नरबा किसा ककलाम सालायनो हिनि जां मा फायो दिनै जों नायनायखे हांकै नुगु जों अ तिप्रा हावो जों कदकमा साल सगांनि सिमिनो जिनि जुजुनि सिमी जिनि मा फानि सिमी जों ताबुक बाय थां जरा जों जे जानिजा बदल हामजाकमानि जों जे जानिजा धर्मनो हामजाकमानि न जों खलायलाय फायो अबहायकेनो नक नुखुं सिनि बिहिक बसा बेबाक न जों साकनि मानसाक जरा दिखे केबोबा सामुं हुमुं तांगै केबोबा गवर्नमेंट जब खलायै केबोबा जे जानि जा सामुं हुमुं तांलाई नक दुखुनो नायगलि फैले अबहायके फैलेमेनि जरावा आं ताबुकनि अजराव बेलेखेनो कुतुक तै काहाम के वान सुकनानि बागिसे सिनि तिप्रा दफानि थानिबो किसा कयनानि मा फाइजा जाव नायनि दि ताबुकनि अजराव बेलेखेनो बखायो सारा तिप्रा हागनाङै जों नायनिखे आंकै थांनाय सिगांनि कग्रनां सानन थांलिया दा प्रेजेन्टनि कग्नोसो साना थांसिगोन सिगांनि कक साना थाङिबो आबाहायनो सिगांनि जराव हायनो तिनि केबो सीपीआईएम पाइखे हांगांकै कांग्रेसनि बरकनो बुलाइखा कांग्रेसनि बरक पाइखे सीपीआईएम नो बुलाइखा तिनि आईपीएफ ति पाइखे उ तेकाइसा बदलनो बुखा तिनि
aba haikino kabangma bulai toklai unglai phaileka tamkhe tabungni ojora kutuk kuan sungnani kokke ang obosima kokma kasaro je naidi tabukni ojora obo chung je janija tailo je janija vailo